démocratie kayi n'a la barala kani mais u nana kɛ awa adema ka tɔndenw nana démocratie kɛ ka jamana ta ka k'u ta ye ka baara k'a don u sago kɔnɔ ka nanbara don a kɔnɔ ka surɔfɛn don a kɔnɔ ka suɲɛli don a kɔnɔ o bɛɛ la ni kumana ko non an ye fanga sɔrɔ démocratie don donc u ye suɲɛli ni nanbaraw ni nkalonw u y'a bɛɛ fara fara ɲɔgɔn kan ka jamana bila o sira de kan k'o de yiriwa jamana kɔnɔ Alpha n'a ɲɔgɔn an b'o fɔ k'a ta Alpha la ka taa bila Ibrahim Boubacar Keïta la ka taa bila a bɛɛ u bɛɛ don Soumaïla Cissé u bɛɛ b'a kɔnɔ araw yɛrɛ mouvement démocratique aw yɛrɛ b'a kɔnɔ ekɔlidenw aw ma fanga ta o aw y'a kɛlɛ de kɛ u ye an bɛɛ lasigi ka kɛlɛ in kɛ o mais kɛlɛ kɛlen fanga tilalen olu y'a kɛ o dundugumafɛn ye dɛ ekɔlidenw ma fɛn sɔrɔ a la o ekɔli yɛrɛ cira de Alpha mun ye ekɔli karamɔgɔ u y'i servi ekɔlidenw na ka politique don ekɔlisow kɔnɔ ka ekɔli ci ekɔli cilen don u b'a dɔn fana a cilen don u b'a dɔn kabini Musa Traoré tile n'u ye ekɔli ci ekɔli u ma se k'a dilan donc an b'o janfa in de kɔnɔ o de bɛ bi ko tɛ Mali bɛ min kɔnɔ bi ko tɛ sax yalɔ ne ye nin fɔ yanni élection ka kɛ mais élection tuma n'i kumana dɔrɔn dɔwɛrɛ tɛ maliyɛn élection do tiɲɛ tɛ nin de bɛ fanga ta an k'a di nin ma mais mɔgɔ si yɛrɛ t'a fɛ ka tiɲɛ mɛn Mali yɛrɛ gɛlɛya kɛra mun ye tiɲɛ mana fɔ maliyɛn yɛrɛ ye bi a ka sɔn a ma a ka gɛlɛn dɛ ne bɛ dɔ dɔn a la ne b'a cili kɔni parce que n ye caman fɔ mais n ye fɛn o fɛn fɔ ne ɲɛ b'a bɛɛ natɔ la kelen 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 a si tɛ tiɲɛ parce que n m'a fɔ ka hakili to fanga ɲini na dɛ n y'a fɔ fanga ɲini kɔnɔ mais ka hakili to Mali la Mohamed Ali Badjili waati dɔ kɛra jamana in kalata tɛmɛnen kɔfɛ foyi tɛ yen ala ye dɔnniya min d'i ma sariya min n'i y'a kalan jamana dun tɛ se ka la baara sariya kɔ an y'i wele yan i y'a bɛɛ pɛrɛpɛrɛ latigɛ maliyɛnw ma i ma faamuya de wa ou bien an siranna de ayi Mali la ne bɛ fɛn dɔ f'i ye i bɛna i bɛ tiɲɛ fɔ maliyɛn ye a yɛrɛ b'a f'i ye ko tiɲɛ don ou bien a b'i kɛlɛ dɔrɔn parce que e tɔgɔ Badjili a t'a fɛ k'i tɔgɔ mɛn ou bien a b'i kɛlɛ parce que e bɛna tiɲɛ mun fɔ o ɲɛsinnen bɛ mun na o y'ale ka mɔgɔ ye donc a b'i mankutu tiɲɛ a b'i nɛni mais hali n'u ye tiɲɛ dɔn dɔw bɛ taa ne ɲininka ko mais e ye nin bɛɛ fɔ ko o tuma aw bɛna mun kɛ nin kɔfɛ a b'i komi n'a sɔrɔ ne ye kuma mun fɔ ne de ka kan ka wuli k'a baara dɔw t'a baara dɛ u b'i sigi so u b'a tiɲɛ n'a nkalon fɔ u bɛ tila k'i sigi e ka wuli fɛ i ka taa an k'a ye i bɛna mun kɛ mais mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana yɛlɛma n'o tɛ n'i y'a dan ne ma sisan y'a sɔrɔ a yɛlɛmara mais mɔgɔ kelen tɛ se taama ma kɛ ne kɔfɛ réunion ma kɛ n kɔfɛ meeting ma kɛ n kɔfɛ i réfléchira ka jamana sariyaw ka miiri sariya filɛ nin ye a y'a lajɛ ni nkalon don ni nkalon tɛ ni nkalon tɛ o tuma an ka wuli an ka baara kɛ mais jɔn bɛ baara kɛ jamana kɔnɔ ni jamanadenw tɛ an ma Algérie ye wa Algériens ma wuli mais ni jamana o jamanadenw wulila u b'u ka jamana yɛlɛma u b'a yɛlɛma fura t'a la mais n'i ma wuli a tiɲɛna cogo cogo n'e ma wuli n'i ta kɛra dɔrɔn i b'a fɔ a tiɲɛna i b'i sigi so i tɛ wuli wa i tɛ a yɛlɛma dɛ a bɛ to tiɲɛnikɛlaw bolo Soumaïla Boubé waati dɔ nana a wulila a sera bɛɛ ma a taara i sɔrɔ i fɛ yen aw bɔlen ɲɔgɔn ye la i bɔra i ye min fɔ a ma don jamanadenw a ma dogo maa si la o kɔfɛ a b'an kɔnɔ ko i ni Ibrahim Boubacar Keïta aw yɛrɛ tɛ se ka sigi kɛnɛ kelen kan bilen waati dɔ nana an y'a mɛn k'aw sera aw selen aw ye mun fɔ a m'aw lamɛn de wa ou bien aw de ma sɔn ka don a ka da fɛ Soumaïla Boubé bɛ taa ne fɛ yen tuma min na ni mɔgɔw hakili b'a la parce que n'i bɛ kuma fɔ dɔrɔn i b'i hakili to i ka fɔta la ne ko n ko Soumaïla Boubé n'e tɛ kuma ninnu fɔbaga ye n ko e ye nɛnkun de ye mais kunkolo t'i ye kuma di a tigi ma o kuma di n'o y'i yɛrɛ kɔrɔkɛ ye n'o ye Ibrahim Boubacar Keïta ye a ka kuma ale n'anw bɛ se ka kuma mais e tɛ a don n y'a fɔ a ye ten e tɛ se awa o kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ko k'a y'a tɛgɛ bɔ dɔw yɛrɛ delila k'a ɲininka ko mais k'a ko k'a y'a tɛgɛ bɔ ko halisa anw dun ma kuma ne ko a don n ko non k'a y'a tɛgɛ bɔ n ko mais i b'a sɔrɔ a tɛgɛ in ka surun kojugu ko ne m'a ye a ma ye a waati la a kɛra an kɔnɔ ko i yɛrɛ de ye kati kelen ye ko e de kati kelen ya tɛ mais
saksi ne ko ngo ne b'a fɛ ni saksi ka ɲɔgɔn ye n y'o fɔ kɛnɛ dɔ kan e tɛ yen i y'a mɛn kɔni ko ne y'a fɔ mɛ n ma ci bila i ma n ma f'i ma saksi an ka ɲɔgɔn ye nin yɔrɔ in na an ka ɲɔgɔn ye nin don na nin waati la Ibrahim Boubacar Keïta a bɛ yɔrɔ min kɔni na bi mɔgɔw tɛ wuli ka don a kan i ko sugu fiyɛ donc n'a ma fɛɛrɛ d'i ma i n'a ka ɲɔgɔn ye fo a y'a fɔ a da la k'a b'a fɛ k'i ye ne b'a fɔ n ko a y'a tigɛ bɔ n k'an m'a tigɛ ye ale de tun kan ka organiser a wagati la je crois que n y'o kuma mun fɔ a y'a mɛn puisque a tilara ka mɔgɔw wele k'a fɔ an b'a fɛ ka ɲɔgɔn ye nin waati nin yɔrɔ in na o kɛra donc a ye ne wele an kumana mun kan fɔlɔ ni ne ɲininka an b'a fɔ an kumana jamana yɛrɛ faamuyabaliya mun b'a kɔnɔ ka ɲɛsin élection ma anw hakilina ye mun y'a la munna an ma sɔn a ma olu ne y'o ɲɛfɔ kɛnɛ kan n y'a ɲɛfɔ Manansaw ye sariya tiɲɛ a yɛrɛ nɔ min b'a la y'o bɛɛ fɔ a ye n y'a bɛɛ fɔ Manansaw ye sariya tiɲɛ cogo min Aguerlaf donna sariya la ka taa di Manansa ma u k'a tiɲɛ an ye fɛn fɛn fɔ nin kɛnɛ kan an ye fɛn o fɛn fɔ ne seginna bɛɛ kan a yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ a ye kɔrɔ i fana don yɔrɔ filɛ nin ye i ka kan ka minɛ ni nin yɔrɔ de ye c'est tout a ko bon dɔgɔ n y'a faamu ayiwa sisan n'o bɛɛ kɛra a bɛ dilan de a bɛ dilan cogo di e ɲɛna ne ko n'i b'a dilan jamana kɔnɔ i bɛ jamana mara i b'a mara ni mun ye sariya tɛ wa o tuma an ka sariyaw tɛ marché wa ni e ye ne ɲininka k'an b'a dilan ni mun ye an bɛ sigi sariya kelen kan ne b'a fɔ ko tuma ko sariya in banna wa ni sariya ma ban an ka kan ka sariya ko fɔ ni sariya in tɛ ko fɔ o tuma an tɛ sigi sariya so ninnu kan an k'u sigi kura ye parce que hali bi ne ma sɔn cour constitutionnelle nin ka baara ma dɛ an ma sɔn hali sini n'u ye député sigi kɛ a sigi kalo 3 de tora la o labɛnnen tɛ n'u ko k'u b'a kɛ ni nin cour kelen ye an t'a dɔn Manansa bɛna avis min di Manansa ka avis dilen don sa hali a ma mɛn an ka tiɲɛ fɔ Aguerlaf y'i dogo ka taa Manansa fɛ yen mais a kun ɲɛna a dogolen don a dɔnnen don a taara tugun a fɔra a kana mun kɛ a taara kɛ k'a daro ɲininka ka taa daro ɲininka k'a d'a ma sunsun ka taa kɛ a taara kɛ Manansa ma maliyɛnw filɛ fu a ye Manansa ka sira tɛ maliyɛnw na Manansa ka sira b'a ni IBK ka jɛ de la u ka teri a n'a place an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye c'est à dire que ni mɔgɔw bɛ fagala jamana mun kɔnɔ o fagali ni an ma se ka tiɲɛ o tiɲɛ fɔ ka ɲɛsin o jamana la o tuma i b'a bɛɛ fɔ dɛ bi i nana kama de an t'o tiɲɛ fɔ tugun ne yɛrɛ bolo Manansaw ka kan ka bɔ cour constitutionnelle la parce que hali n'i ye député sigi kɛ ni ne yɛrɛ ye député ye ni n taara n b'a fɔ n ko mais ni Manansaw ye ne ka kiiri tigɛ kiiritigɛlaw tɛ puisque u gɛnna ka bɔ a la plainte b'u kan sariya de banna ka marché ni sariya banna ka marché o fana ye dɔ wɛrɛ ye mais an ka sariyaw m'o prévoir ko sariya bɛ se k'i ban ka marché sariya ka ban ka taama sariya ka ban ka jɔ sariya ka ban ka jɔyɔrɔ fa ka jamanadenw kunna wolo ni sariya ye an ma se k'o miiri jamana in dilantɔ a constitution kɔnɔ mais o de kɛra Mali la Manansaw y'a kɛ Nuhun Tapili y'a kɛ ne ye Nuhun Tapili ta fɔ u b'a fɔ Batili ye ko caman fɔ ni Nuhun Tapili Mamadu Kuru ye mun fɔ a ma tiɲɛ don a kuma dun ma taa yɔrɔ jan dɛ mais e b'a fɛ juge k'a yɛrɛ minɛ wa u ka t'u yɛrɛ minɛ wa donc Tapili bɛ to Mali kunna tan ka ma fagala Tapili ye mɔgɔ faga surɔfɛn nɔfɛ a kɛra Mahina a ye mun faga a tɔgɔ Tunkara a dogolen tɛ ko ye Kitaka don a bɔra kaso la ka na Isa Ongoiba de y'a ta a tɛgɛ ma ka na a sigi ne Bacili ka bureau kɔnɔ non Bacili tɛ taa bi ni safɛ maliyɛnw bɛ to an bɛ ninnu to an kunna tan mais ne y'a fɔ n ko Tapili ye mɔgɔ fagala de ye n ko jamana mun kɔnɔ mɔgɔ fagala surɔfɛn minɛna a ye mɔgɔ faga surɔfɛn de fana nɔfɛ i b'o bila sariya sanfɛ n ko sariya bɛ tiɲɛ dɛ n nana n ko n b'a wuli ka bɔ cour suprême na président ko k'a to yen n'o tɛ ne t'a fɛ ni Tapili yɛrɛ ka baara kɛ
maintenant il est bas femme on est à faire quand sinon madu kulu ale ale te kuma dɛ kulu te kuma mais kulu est tiɲɛ de fɔ sa tapili mɔgɔ fagala ye tapili surofɛn minɛna ye ka Mali sariya so kɛ surofɛn minɛ yɔrɔ ye tapili don ni juges ko k'u bɛ bɔ ko ka manifester k'o fɔra tapili ma o ka bɔ mais o tuma olu bɛ ko min kɛ jamana kɔnɔ k'o tɛ se ka fɔ de an tɔw tɛ jamanaden ye yan juges ko o ko dabila n'u y'a ta an b'a fɔ bɛɛ Sheriff de tɔgɔ man da la sinon tɔnu non Sheriff Kone o kɔni o tɛ foyi la place ɲini kɔ Mali kɔnɔ hali n'i ko o ka mɔgɔ faga ka place ta a b'a ta Sheriff ti dɔwɛrɛ dɔn nin kɔ ka papier ta ka bɔ dɛ nin ye syndicat ye syndicat yɛrɛ tɛ o y'a kɛ donc Sheriff tɛ sa an ka Sheriff to yen sinon kandi syndicat fila in olu ko an ka to sariya kɔ a ko ka sɛgɛsɛgɛ mais tapili ma se ka plainte la don tapili ti se sa ni tapili ne yɛrɛ Bacili b'a seereya ko tapili ye surɔfɛn minɛ a ye mɔgɔ ci k'a faga a nɔfɛ ne olu dun b'an kunna bi mais o b'an kunna mun na parce que n'o de fɔ n ko sariya de bannen bɛ baara la dɔw la n'o tɛ jamana wɛrɛ don tapili yɛrɛ ni maloya b'a la a bɛ démissionner a b'a fɔ ne bɛ démissionner kiiri ka tigɛ mais fa t'a la k'a kɛ parce que a bɛ siran k'i dogo sariya kɔfɛ jamana o jamana la ni ladiri don ni danbe dɔɔnin b'a la a bɛ démissionner munna a tɛ démissionner nin bɛ fɔ a ma munna a tɛ démissionner maa fagala surɔfɛn minɛ na o bɛ fɔ Mali juge kuntigi ma jamana bɛɛ ɲɛna kabila bɛɛ ɲɛna a buraw ɲɛna a denw ɲɛna a tɛ démissionner k'a fɔ ne jɛlen don n bɛ démissionner a ye n ka kiiri tigɛ a k'a kɛ k'a kɔrɔbɔ walahi u b'a da lɛfɛ la ba jɛlen ka lɛfɛ u b'a da la sisan ne b'an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa ninnu ka fara an na Mali yɛrɛ de sera sa ninnu dɔw ka fara n'an ka ninakili parce que u bɛ k'an ka jamana ci an tɛna sɔn a ma tugun donc i ye nin bɛɛ fɔ Ibrahim ye aw ka ɲɔgɔn ye kɔnɔ n y'a fɔ a ye n ye nin fɔ a ye k'a jɛya ma tapili ye mɔgɔ fagala de ye surɔfɛn minɛna don a gɛn Manasa ye dugutila ye Manasa tɛ se ka to cour constitutionnelle kunna parce que a y'a ka qualité perdu kɔrɔ sɔn ninnu ma ni sariya tɛ baara kɛ i ka jamana kɔnɔ jamana tɛ dilan n y'a fɔ a ye a ka jaabi kɛra jumɛn a ko a y'a mɛn ni ala sɔnna sariya bɛna baara kɛ jamana kɔnɔ donc an b'a lamɛn a lamɛnli kɔfɛ e n'a ka ɲɔgɔn ye kɔfɛ a ma wolo ɲuman na de ko sababu kɛ a b'an kɔnɔ k'aw bɛɛ kɔni bɛnna ko la sisan aw bɛɛ da bɛ file kelen na bɛɛ nin yɔrɔ kan ka d'a ma jamana tɔw bɛ kan ka firi ka taa fɛ aw sigilen awa ne ko ni n'a ye ɲɔgɔn ye an kumana jamana kan tiɲɛ la ne ma jɔyɔrɔ ɲini a fɛ a ma jɔyɔrɔ di yan an y'a hakilinaw fɔ taabolow bɛ se ka kɛ mun ye hali n'i bɛ se k'a fɔ an bɛ jamana ye an kana bila ka bin parce que an bɛɛ jɛ don a tiɲɛna cogo cogo an kana bila ka bin an bɛn n'o la ale y'a kɛ ka ɲa o a y'a kɛ ka ɲɛ o ne b'a fɛ a ka ɲa o ne t'a fɛ a ka ɲa ale bolo o mais an bɛɛ jɛ ye Mali kɔni ye ni Mali firila a mana firi k'an to yɔrɔ o yɔrɔ a bɛ firi an bɛɛ de kan Bacili e ye sariya de kalan jamana bɛ yɔrɔ min sisan a man di dɛ Mali man di dɛ Maliɲɛnw u ka juru jumɛn bɛɛ la e jɔyɔrɔ ye jumɛn ye gɛlɛya min bi n'an b'a kɔnɔ e jɔyɔrɔ kan ka kɛ jumɛn ne jɔyɔrɔ ye mun ye n bɛ k'o fɔ Maliyɛnw ye mɔgɔ tɛ siran k'a fɔ i bɛ sa ko n'i sara k'i bɛ siran toli ɲɛ Maliyɛnw k'a dɔn ni jamana cilen don a cilen don sa n'an bɛ wuli an bɛ wuli an bɛ wuli mun kelen nɔfɛ an bɛ wuli sariya kɔ sariya walahi jamana in ma sigi dɔwɛrɛ kan ni sariya tɛ kabini a sigi don fɔlɔ le 22 septembre 1960 sariya de y'an ko fɔ baara fɛn o fɛn kɛra mun kɛra sariya kɔnɔ mun kɛra sɔsɔli kɔnɔ a bɛɛ ɲinina a ka kɛ sariya de kɔnɔ mais an tɛ se ka sariya in bila an tɛ se k'a bila an tɛ se k'a bila mais an ka fɛn kelen faamu tulonkɛ dɔw bɛ ka kɛ an ka sariya la Mali kɔnɔ a tɛ bɛn aw y'a ye waati la ko MNLA ko Kidal k'u bɛ visa de don yen o autorisation u y'a fɔ le 30 janvier c'est le 11 février que RFI n'a kuma bɔra mais nin kɛra ministère de l'administration territoriale bɛ Mali la ministère de l'administration territoriale ma se ka bɔ ka tableau gosi k'a fɔ nin tɛ bɛn gouvernement m'a kɛ premier ministre m'a kɛ
Conseil de ministre ma ke Conseil des ministres ma ke c'est quoi ça? Oi jamana jumai. Comment dugu do be wuli mouvement armé kaw ni mumbe accord ke ako ko munte indépendance da be kla ki sigi ko accord signé ko fe ko mauka visa ta kata les bras. Moshi masroka protester Mali gouvernement ko. Conseil de ministre excusez-moi mais agerla be muna otma be barala mouvement de wa. Mais anga tie fo nyogonye ça. Anga tie fo. Ni région wore kunya ke agerla bima kwa. Ataguma ko. Munani kidali ya kabima ku. Abuka barala. Ah donc abuka barala. Gouverneur Mumbe aya fo amadugo ko ale nu jera barala. Est-ce que gouverneur nu misika baraka ama agerla prévient wa? Non, on va non. Mais donc moi je trouve que ni agerla ni ngera na ma démissionné ni président malabo amenyo ni ngama likola. Ou bien na des rébellions nous de représenter le gouvernement que l'on a fait. Il y a des choses qui ne doivent pas passer. On sait comment quoi quand tout. En cas makuni anana kambro siranye. Faut que tu faria. Donc agerla nous cadre anti-sonima. Malien tungalan ka boka protester nina. Alta otibeka administration territoriale gérée mouna. Abe munde géré là. Nambara police nous gendarme. Ni police il y a ben nunda bochile na ngé gazi munumi. Abe kabonu fait ça fait 2 semaines ni be bochile nous. Mais anga bossa anga bo police nous duka gazi be bawo. Ere ba do warité ni nous e gazi chim wala kunyo kele gazi be bawo kolo. Ambe soroka kuma. Mais mo be sirandi. Pourquoi? D'accord. Ni watina amaka foka ko amake an segina ka segin kana damonzo fanga la parce que damonzo moko ko kama ko mafoka donzo do anye fagali minu ye Mohamed Ali Bakili Amadou ko Mali on bela fagali nu ni misika ke jenya na to di jembe be ya ko na Mali na kana malakana an ga gouvernement ye o fagali jabi ke mi ka do bu place la ani ga association do koko o flengolonchi e Mohamed Ali Bakili aklata jmeola an bɛ ka jigin an bi yɔrɔ la an b'an ta yɔrɔ dɔn kɛlɛ in bɛ ka kɛ yɔrɔ min na tan fagali in bɛɛ bɛ ka kɛ yɔrɔ min na a ma daminɛ bi dɛ ne ɲɛna 2011-2012 kɛlɛ dɔ tun bɛ Mali kɔnɔ o tun kun dɔnnen don dɔw b'a fɛ ka jamana tila 2 ye o dɔnnen don kɛlɛ wɛrɛw tun b'a kɔnɔ dɔw b'a fɛ ka na ni diinɛ kɛlɛ ye k'a fɔ ko n'a sɔrɔ aw n'anw tɛ silamɛ ko u bɛ na ni silamɛya ye bolo wɛrɛ kan mun ni anw dɔn ko tɛ kelen ye u bɛ n'o wajibiya an kan donc o fana kun dɔnnen don ne ko cɛmancɛ in kun kɛlɛ in kun ye mun ye o de ma dɔn anw fɛ mais attends donc comment état kelen b'i sigi a ka jamanadenw bɛ ka faga Kolongo 37 morts Djoura 23 morts Ogo Safou 174 morts kunɲɔgɔn tɛmɛnen dɔrɔn kɔnɔ o ni tɔw tɛ kelen ye ni fagali bɛɛ bɛ ka kɛ jusqu'à présent le ministre de l'administration territoriale chargé de la gestion du pays du territoire le ministre de la sécurité chargé de la gestion de la sécurité machine ma se ka bɔ ka kun dɔ fɔ bon ninnu bɛ kɛlɛ la nin kun de la n'a fɔra ko fila ni dɔn kɔnɔ ayi fila ni dɔn kɔnɔ ko tɛ kulu de bɛ ka ɲɔgɔn faga mais u kɛlɛla mun na jɔn y'a ko fɔ fila ni dɔn kɔnɔ kulu bɛ ka ɲɔgɔn faga u y'a fɔ ko o don olu yɛrɛ ko k'o tɛ olu y'u si kɛ ɲɔgɔn kan u bɛ sigi la olu ma kɛlɛ kɛ ba kelen fa kelen n'i ye dɔgɔnɔw ɲininka olu ko fulaw t'anw balimaw don an t'u faga ko u ye fila ye n'i ye fulaw ɲininka dɔgɔnɔw y'anw balima an t'u faga ko dɔw kɔni bɛ ka dɔw faga mais nin bɛɛ la est ce que an bɛ se ka to tan wa kɛlɛ bɛ ban de n'i b'a kun dɔn n'i tɛ kɛlɛ min kun dɔn est ce que nin kɛlɛ in bɛna ban ani jɔnni yɛrɛ bɛ kɛlɛ la donc ne fana ne bɛ ɲininkali kɛ k'a ɲɛsin gouvernement na ye halisa nin kɛlɛ kun ma dɔn ministre de l'administration territoriale m'a kun dɔn ministre de la sécurité m'a kun dɔn Soumaïlou natɔla a ko a ye plan de sécurisation centre la ayila Soumaïlou kɔni taara kuma mun ka d'a ye a y'a fɔ parce que Soumaïlou ye fɛn ye ale b'a fɛ de tuma bɛɛ a ka fɔ k'a ɲɔgɔn den ma wolo Mali la a ɲɔgɔn kodɔnna tɛ Mali la a ɲɔgɔn se konna tɛ Mali la
a y'o de ta ko k'a yɛrɛ mankutu ye ko bɛɛ la n'i ko Soumaïlou dɔrɔn a b'u ɲɛna k'a banna ni Ala ni kira banna dɔrɔn Soumaïlou ne yɛrɛ bolo n'i ko Ala ni kira banna i miiri bɛ jigin seitanɛ la cogo min ne b'a fɔ ni Ala ni kira banna Soumaïlou ye seitanɛ ye anw cɛ la a taara yɔrɔ yɔrɔ seitanɛ mais seitanɛ don a ye mun de kɛ Mali la kabini a sigira ni seitanɛ baara juguni a tɛ se ka minɛ a juguni tɛ sa ni juguni don dogo don ka camion remorque don ne b'a si de an b'a tɔmɔ n bɛ taa kɛ pate n b'a di n ka wuluw ma a banna Soumaïlou y'o de ye a ma ɲuman de kɛ Mali la a tɛ ɲuman kɛ a t'a fɔ IBK dun bɛ jamana a jamana in dun b'ale de bolo bi ne t'a dɔn n'a b'a bolo ni IBK y'a d'a ma o tuma IBK k'a minɛ a la o fɔra IBK fana ye a minɛ an t'i musalaha a ma ɲi ale de ye IBK lasigi a ko n b'i lasigi i bɛ jamana tɔ e de ko k'a y'a lasigi o de fɔlen don ne ni IBK ye ɲɔgɔn ye IBK m'o fɔ tiɲɛ la IBK m'a fɔ ko Bubɛ y'a sigi maliyɛnw de y'a lasigi maliyɛnw de IBK sigi ale dun bɛ jamana tɔ IBK Soumaïlou o bɛ se ka kɛ kuma wɛrɛ ye u ni ɲɔgɔn cɛ mais Soumaïlou tɛ se k'a sigi sa Soumaïlou ye jɔn ye k'a bɛ président sigi Mali kɔnɔ o de dun fɔlen don ale de ye élection organisé non ni a ye fɛn dɔ organisé ko élection ninnu an si ko an ma sɔn a ma o mun organisera an si ma sɔn a ma o a guerre ninnu taara dɔrɔn u ye sɛbɛnniw de kɛ ka mɔgɔ a ye 0% di nin ma a ye nin di nin ma mais c'est des gens u ka sira yɛrɛ tɛ Mali la ni ne ɲininka ninnu yɛrɛ hali camancɛ conflit pourquoi u t'a ɲini k'a kɔrɔ dɔn e ministre de l'intérieur kɛlɛ b'i ka jamana kɔnɔ ministre de l'administration territoriale hali bɛ e ma se ka bɔ ka kun dɔ fɔ an ye k'a fɔ an ye ɲininkali kɛ kɛlɛ in kun ye nin de ye ni ne ɲininka est ce que kɛlɛ in tɛ fɛɛrɛ de ye ka kɔrɔnfɛ kɛlɛ ɲama dogo ko dɔw bɛ ka kɛ kɔrɔnfɛ ye mɔgɔ yɛrɛ t'o fɔ bi olu bɛ ka taa taabolo jumɛn kan est ce que u bɛ kɛlɛban de la est ce que u bɛ farali bolo de kan fɛn dɔ dogolen bɛ yen a gɛrɛla b'o kalama est ce que cɛmancɛla in t'o de dogo la donc o ka kɛ k'an na tunu kɛlɛ dɔ kɔnɔ k'aw mago dilan kɔfɛ ne ma sɔn a gɛrɛla f'i ye n tɛ se ka kɛ ministre de l'administration territoriale ye kɛlɛ bɛ na an ka jamanaden bɛɛ faga n tɛ se k'a kun fɔ ni ma se k'o kun fɔ n bɛ démissionner ni n ye n sigi o kan fɛ kɛ n bɛ fɛn dɔ de dilan n'a jukɔrɔ i bɛ ka k'o dɔn ni Aguerlaf ma se ka camancɛla in kun fɔ an ɲɛ ni kɛlɛ in kun ye nin de ye an k'a ɲini k'a ban o tuma a ye kɛlɛ in to yen de a bɛ ka fɛn wɛrɛ labɛn kɔfɛ o fana o bɛ k'a fɔ ko ye u ni tubabuw don tubabuw fana k'a dɔn bi maliyɛnw bɛ kunu n'u b'a fara mɛ u b'a dɔn k'an bɛna kunu a bɛ fɔ a tɛ to dogolen ka camancɛla kalaya u bɛ camancɛla kalaya pour que k'u sago sɔrɔ yen fɛ tubabu ninnu an sɛgɛnna u ka dɛmɛ kɛcogo la sa parce que dɛmɛ nana di maa dɔw ma dɔw kan u y'anw dɛmɛ ka dan yɔrɔ dɔ la k'a fɔ ba mɛ aw bɛ dan yan ninnu fana bɛ fɛn mun ɲini an bɛ t'u dɛmɛ. Bakiri maliyɛnw b'u jigi kɛ jumɛn gouvernement t'a la. maliyɛn jigi bɛ k'a yɛrɛ n'a ka gouvernement de ye walahi hali sini ni i bɛ k'a ni gouvernement dɔw ye baara kɛ mun b'i jɔ tubabuw ɲɛfɛ dɛ u ka i bɛ k'a yɛrɛ sɔbɔ a la dɔɔni parce que ni gouvernement bɛɛ i bɛ ka kelen na bila tubabuw ye. u y'a labila donc kuma yɔrɔ ka dɔgɔ a bolo tubabuw bolo puisque kuma sinna la directement mais u ka dɔ wɛrɛw yira tubabuw la bani ninnu fana bɛ Mali kuma fɔ la cogo min i bɛ ka kelen tɛ tugun dɛ i bɛ ka kelen tɛ se ka ɲɛnabɔ ninnu fana kɔfɛ olu ka kan wɛrɛ fɔ tubabuw. lakana kunnafoni u bɛ commencer k'a jate mais tubabuw tigɛlen b'an ka kumakan na mun na parce que i bɛ ka yɛrɛ ka gouvernement ninnu kɔnɔ u bɛɛ b'i cɛ ka bɔ a ni tubabuw cɛ u b'a kelen ni tubabuw to yen. tuma dɔw la ale dun bɛ furu mais tuma dɔw la a bɛ dɛsɛ a kelen don a fana kelen don tubabuw ɲɛfɛ dɛ. Bakiri maliyɛnw jigi ye dɔɔni ko sababu kɛ ne tɛ kuma dɔw bɛ an t'u mɛn an t'u faamuya kalan tɛ yen lakanabaga o kɔni o tɛ yen. su minnu n'u fagara u ni anw bɛɛ tun ka kan u b'u ka so u ka sigi la u ka baara la u b'i da ka wuli u ni maa tɛ ɲɔgɔn na u hakili t'a la k'u bɛna bɔnɛ la u bɔnɛna la cogo min na u bɔnɛna la dɔrɔn a kun ye parce que u sigilen bɛ Mali kɔnɔ Mali yɔrɔ dɔ la lakanani tɛ yɔrɔ u bɔnɛna u ni la k'a sababuya k'o ye an bɛ dugawu k'u ye b'a ɲini Ala ka hinɛw la Ala ka yafa Ala k'u dayɔrɔ suma u y'an kɔ kiri mun na Ala k'a nɔgɔya Ala k'u fara kira ka jama kan anw yɛrɛ bɛ
baara minnu ni ko mun na yan ala k'a ɲa k'an ta d'u ma ko u bɛna milisi dɔ ci k'u y'o décision ta u ko safu o de tɛ yan Dana bon ne bolo o de la n ko i ka kɛlɛ kun ɲini k'a dɔn nin de ye kɛlɛ kun ye o de la i bɛ sɔrɔ k'a faamu nin bɛ kɛlɛ la ko mun na o bɛ cogo min na o bɛ kɛlɛ fo bana ka si dɔn de yan'a fura bɛ kɛ ne ye cɛ lamɛn a ko hali sini ni armée malienne taara olu lakana ni lakanali kɛra ye dɛ mais olu u bɛ sɔn mais k'a fɔ k'u cira olu ma sigi parce que sigi ka d'u ye kɛlɛ ka d'u ye u fagara de u ɲɛ t'u lakanabaga la u yɛrɛ wulila k'i jɔ u yɛrɛ ye k'u ni lakana mais n'i ye sariya yɛrɛ ta sariya fana y'o fɔ ko ni sariya dɛsɛra ka e lakana yɔrɔ min k'i k'i yɛrɛ lakana légitime défense bɛ yen dɛ ni ninnu u bɛ yɔrɔ min na u ma se ka lakana an ka armée fɛ awa u yɛrɛ y'a ɲini k'u yɛrɛ lakana mɔgɔ tɛ se ka jigin u la u ko fana n'aw ko a b'an ci aw ma bɔ an dilan tuma kalama dɛ mais n'aw b'a fɛ ka bɔ an ci tuma kalama aw b'an fana la dɔnniya kelen na n'a y'an ci jɔn bɛ sigi k'an lakana f'aw ka n'o fɔ n ye an k'a ye état dun tɛ yen n'u y'a fɔ peut-être u b'a fɛ état kana kɛ mais ni état mana ni état ko k'u y'olu ci sini n'u taar'u ka mɔgɔw faga jɔn ye responsable état de don il faut que état ka nin kumaw bɛɛ jateminɛ ne delila ka nin fɔ campagne tuma n n'an m'an kɛ ko ɲuman n'an ma fara ɲɔgɔn kan joona ka wuli ka kow ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn don dɔ la état tɛna ye groupe bɛɛ bɛ wuli k'i ka marifa n'i ka kisɛ san k'i yɛrɛ ɲini a kɔnɔ o tuma n'i ka marifa n'i ka kisɛ b'i bolo yɔrɔ min i ka sariya bɛ kɛ yen o ye guerre civile daminɛ de ye mais o de bɛ kɛ dans les pays où a bɛ ci la o kunun ne y'a mɛn RFI da ko le Mali est un pays faible corrompu il est en voie d'afghanistation. Et qu'est-ce que la France est venue faire au Mali? A fora LCI la kunu sogoma. Le Mali, un pays faible, fortement corrompu, en voie d'afghanistation. Afghanistan, oui, mais. Afghanistan, Jamana desera kake Jamana est passé groupe be marfata, marfa be groupe be le gouvernement c'est comme Washington. Nous forima, nous Afghanistan des fois, c'est comme Somalie fo. Ne de la ka nin bɛɛ fɔ campagne kɔnɔ n ye nin bɛɛ fɔ ni mɔgɔ ye ne ka kumaw ta i bɛ nin bɛɛ y'a kɔnɔ mais sisan ne ye kuma mun fɔ ni tun sirannen b'a ɲɛ a bɛ ka na kɛnɛ kan élection tɛmɛna sa a tiɲɛw bɛ ka bɔ il est temps an ka wuli il est temps an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye il est temps peut-être an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma hali bɛnbaliya min bɛ yen an ka nin Mali baliya kana bi ɲɔgɔn mais maa minnu bɛ yen n'u bannen bɛ ka baara kɛ président k'u bɔ yen. Kuboyi. Ah, ka maa ɲini maa min bɛ se k'aw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan. A ka maaw ɲini dɛ mais a ka maaw bɔ yen n'i ye ne yɛrɛ ɲininka Aguerlas yɛrɛ place tɛ Mali gouvernement kɔnɔ i b'a fɔ a tɛ baara la Mali yɛrɛ ye il est temps que an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye sa a mandat ye peut-être Aguerlas yɛrɛ ka d'ale ye mais Aguerlas ka d'a ye ani Mali ka d'a ye a ka kelen ta o fila la. Donc jamana gɛlɛya fanba y'ale ye fɔlɔ. Ni ye ne ɲininka ne tɛ se ka ministre de l'administration territoriale faamu kɛlɛ b'i ka jamana kɔnɔ ka se fo nin hakɛ la e ma kɛlɛ kun dɔn hali bi i kana se k'a ban mais i ma se ka yaala ka ɲininkali kɛ i ka ministre de la sécurité i ka commandant i ka gouverneur u ka tiɲɛ f'i ye kɛlɛ in kun ye nin de ye a bɛ nin de yɔrɔ la. Olu y'a kɛ fila kɛlɛ dɔnkɔnɔ kɛlɛ. Fila kɛlɛ ni dɔnkɔnɔ kɛlɛ o ye k'an tromper de filaw ni dɔnkɔnɔw ko olu tɛ ɲɔgɔn na. Ne sɔnn'o ma. Ne sɔnn'o ma olu tɛ ɲɔgɔn na donc dɔ de bɛ ka ko dɔ labɛn cɛmancɛ in na k'a kɛ fila kɛlɛ ni fɛn ye an bɛ tunu o kɔnɔ tuma min na kɔrɔnfɛla bɛ ɲɛnabɔ a bɛ kɛ dɔ sago ye an ka ɲininkali jɔnjɔn ko o yɔrɔ la bani n'i ye ne ɲininka. Parce que filaw ko maa minnu b'u faga ani min bɛ dɔnkɔnɔw faga
Madula u ka kan yɛrɛ tɛ k'u ye anglais kan fɔlaw ye dɔw bɛ kan wɛrɛ yɛrɛ fɔ mais nin bɛɛ bɛ yen sa n'i ye nin kɛlɛ façon nati bɛɛ bɛ taa maa façon wɛrɛw ta ka n'u don a kɔnɔ maa façon wɛrɛw b'a kɔnɔ puisque n'u ko ko Bubey ye expert de sécurité d'état mɔgɔ don ministre de la défense kɔrɔ don expert en sécurité en Afrique excuse le nom tigre tɛ jakumadennin don jakuma chaton tigre don n'o tɛ jakumadennin don tigre tɛ o tigre tɛ n'o tɛ tigre tɛ se ka kɛ tan o tigre ka jamana tɛ. mais ale ta o ta cɛmancɛla in na de tiɲɛni bɛ wuli. parce que u b'ale de dɔn u b'a dɔn jakumadennin don n'a taara u b'a dakɔrɔ bɔ peut-être ou bien ale fana n'u bɛ ɲɔgɔn kalama ne t'a dɔn mais a kɔni ka itinéraire bɛɛ kan n'a y'i kɔ don tiɲɛni bɛ kɛ n'ale taara n'a y'i kɔ don tiɲɛni bɛ kɛ. dɔw ko ko tɛrɛ don ou bien dɔw ko sikali kelen don a la. ne ye avocat ye n ye juge ye n tɛ kuma ɲɛsin mɔgɔ la n'a dalu tɛ mais n bɛ se ka kɔlɔsili kɔni ko fɔ n ka kɔlɔsili la n'a taara yɔrɔ min. ayi o dogolen tɛ a denmisɛnnin sira Mali kɔnɔ. n'a taara yɔrɔ min balawu bɛ wuli yen ɲininkali gɛlɛn fana ka kan ka ɲɛsin a ko la. fo n'a kɛra tɛrɛ yɛrɛ. ne tɛ tere fɔ ne bɛ ɲininkali de fɔ parce que ne tɛ tere kalan nka n'i ye ko di ne ma ni ko gɛlɛn wulila fagali tuma bɛ ni kari bɔra fagali bɛ kɛ tuma bɛ ni kari bɔra ni fagali bɛ kɛ n'i y'a dossier di ne ma ne bɛ kari in yɛrɛ ka taama kɔrɔ de ɲininka fɔlɔ munna a bɛ wuli ale de kɔfɛ ne bɛ ɲininkali k'o la instruction ka kan ka wuli juges ka kan ka dossiers dayɛlɛ nin na u ka kan ka premier ministre ka taama cogo in jate minɛ pourquoi n'a taamana fagali ka taali to yen procureur ka kan k'a kɛ mais bɛɛ bɛ siran n'a ɲɛ a ka farin a man fari sa. ne tɛ mɔgɔ tɛ a man fari walahi n'i y'a di procureur ɲɛnama ma a b'a wele a b'a ɲininka sa munna a tɛ ɲininka mais tubabuw b'u ka président kɔrɔw ɲininka ale Bubey yɛrɛ ale dun ye siranya fɛn ye Mali kɔnɔ. Mayisa mɔgɔ tɛ siran ɲɛ mɔgɔw y'a fɔ de k'u bɛ siran ɲɛ mais ni bɛɛ ye fɛn dɔ bila hakili la a laban a nkalon bɛ sɔn ka kɛ tiɲɛ ye n'o tɛ ne ɲɛ tɛ siranya yɔrɔ yɛrɛ de la Bubey yɛrɛ la ni Bubey yɛrɛ de tun kan ka siran Mali ɲɛ parce que Bubey tɔgɔ bɛ wari dun na a tɔgɔ bɛ tiɲɛni bɛɛ la Mali kɔnɔ ni e tiɲɛnikɛla ma siran mɔgɔw bɛ siran ɲɛ mun na défense la k'a ye wari dun Bubey ye ko caman kɛ koyi an t'a lajɛ hali Mali binni avion de chasse 11 12 tun bɛ jamana mun bolo a tununna tuma jumɛn hali o tunu kuma ma se ka fɔ an ye Mali kɔnɔ k'a bɔ Alpha Umar Kunare la ka taa chose la ATT la ka se IBK ma avion 12 avion de chasse o tununna u bɛ min an ka Bubey y'u ɲininka kɛ il était ministre de la défense ni expert don a ka kan ka se k'o fɔ an ye sini n'i y'a di ne ma ne b'a ɲininka o la sariya la Bubey an ka avion bɛ min e tun kɛra ministre de la défense ye a tɛna dɔ tɔgɔ fɔ n ye. mais Bacili parti politique bɛ Mali kɔnɔ association bɛ Mali kɔnɔ maliyɛnw bɛɛ bɛ yan nin bɛɛ munumunuen don hali bi maliyɛnw ma foyi fɔ fɔlɔ. ala maliyɛnw ko dabali bannen don o ye fɔlɔ ye filanan Mali an donna fɛn dɔ kɔnɔ Mali la waati dɔ la maliyɛn bɛ ko n yɛrɛ hali i bɛ mɔgɔ faga a kɛrɛfɛ a ka sira t'a la. to ko ne tɛ. a b'a fɔ a yɛrɛ mais an bɛna bɔ a kɔnɔ parce que mais n'an fana sera o yɔrɔ la an bɛ kuma o. donc dana ko in nin kɔni dalamaga de don wa ou bien sariya la nin y'u ka ko bannen de. mun dana association min cira. non dan a ma ci sa président y'a fɔ k'a b'a ci mais i bɛ kuma caman fɔ a n'i b'a kɛ kelen wa président y'a fɔ peut-être a ŋaniya don ne m'a fɔ a tɛ ci peut-être a b'a baara kɛ a b'a ci a bɛ bajanbila dɔ la a b'a kalama ka se hakɛ dɔ la a ko k'a tɛna sɔn o de ma tugun n'a yɛrɛ y'a fɔ kan i b'a nɛgɛ parce que n'a cira don min a tɛ taa kɔ a tɛ taa tɔgɔ kɔ a ka tiɲɛ dɔ kunnama na mɛn anw da k'a jate k'a dɔn k'a fɔ o tiɲɛ in o bɛ jɔ jamana in kɔnɔ a ka di mɔgɔ ye a bɛ jɔ a man di mɔgɔ ye a bɛ jɔ o ka fisa a ma u k'a nɛgɛ ni kumakan wɛrɛ ye an bɛ tiɲɛ mun fɔ la ye il est temps que gouvernement fɔlɔ na an k'a mɛn k'u ye ko dɔ dilan ye i ka sɔrɔ k'u nommé an b'o faamu mais u sigilen Bamako yan k'u nommé o ye monsieur de ye an ka tiɲɛ fɔ généraliya grade militaire tɛ dɛ grade politique don mérite grade militaire dan ye colonel peut-être ou être colonel ATT nana colonel major fara kan ne yɛrɛ yɛlɛla n y'a mɛn
Le colonel major, c'est le colonel mangeur. Mangeur, pas major. Colonel mangeur des forces armées du Mali. Parce que, quand tu étais nanani gradi là, c'est juste que tu as dans là. Notre armée là, ni kunta kono. Une armée gradi ou suivre comment on suit. Mais parce que on a arrangé, ni diminuer nous anga fendo dama. Ni diminuer nous anga fendo dama. Nous tugu bari sorasia na kero sorasia nyana sorasu lubene kana. Munu armée réelle que obado ko de do fana. Ka sorasu ire fana ka don ça ou ku ire saisi devant une certaine administration. C'est pas normal. Mohamed Ali Badjili i wele jamana kunkan ko kuma la i bɛ wele in jaabi ni ɲininkara fɛn fɛn na i tɛ munumunu i b'a bɛɛ lajɛlen fɔ 20 71 29 29 20 71 29 29 Mohamed Ali Badjili a nalen a ye fɛn fɛn fɔ an ye depuis décembre la fo bi a yɛrɛ k'a ladeli tɛ mais an n'a ye barosigi caman kɛ yan an b'a bɛɛ kɔnɔ bi walasa yanni a bɛ bilasirali laban kɛ désobéissance civile ko ɲɛfɔra an ye yan an b'o kɛ ni min fana n'an b'a kɔnɔ yanni a bɛ bilasirali kɛ an b'aw fana lamɛn allo 20 71 29 bon ni y'a jateminɛ balima kɔfɛla la mais tɛrɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ko école dalen don yen nɔ jusqu'à présent an ka cɛkɔrɔba dɔw yɛrɛ bɛ Bamakɔ yan nɔ sira se ka se village la bon ni seli jamana ma wuli ka ko dɔ kɛ anw yɛrɛ denmisɛnninw an ka ko bɛ tiɲɛna kalan ti ka kɛ foyi ti ka ɲɛnabɔ an ka n'a fɔ Badjili don k'a kɛ ala kama kira kama u k'an dɛmɛ pour que jamana bɛ bɔ nin cogo la. aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a la. aw yɛrɛ jɔyɔrɔ ye jumɛn y'a la. bon an yɛrɛ jɔyɔrɔ kɔni ye min ye an tɛ mina mun kɛ tuguni parce que n'a ko si sɔgɔma fɔ. u bɛ kojugu k'i la. e bɛ gosili ɲɛ. bon an bɛna mun kɛ sisan. e bɛ siran gosili ɲɛ. e bɛ siran gosili ɲɛ. bon ayi ne tɛ siran polisi ɲɛ. n ko gosili e bɛ siran o ɲɛ. parce que jamana in kɔnɔ sisan. jamana in bɛ ka taama ni intérêt de ye. d'accord. ni mun b'a dun ka yɔrɔ ma o bɛ taa intérêt de. d'accord. o mana kɛ jamana in kan o jamana jɔ man di dɛ kɔrɔ. d'accord a faamuyara a bɛ tila k'i jaabi allo Dramé. ça va. ça va. ne fa wa. n b'a ye ne fa ma nɔgɔ. Badjili bɔra ne ma b'i bolo ye. cɛkɔrɔba bɛ yan de. cɛkɔrɔba bɛ yan. Dramé i ni ce. I ye fɛn fɔ Dramé ma. n ko n tɛ se ka fɛn fɔ Dramé ma. ayi non a ne b'a la ko cɛkɔrɔba fo ka ne ja tigɛ n b'a dɔn jɔn ka cɛkɔrɔba ye e ye o. awɔ taa an ka tɛmɛ sa. an tɛ Wagadugu bilen dɛ sinon n'an bɛ Wagadugu Badjili o Dramé olu si tɛ se ka kuma Samarakan kɔrɔ ouais. allo. oui allo bisimila Dramé. allo. oui an tulo b'i la. allo. Dramé i ka nɛgɛjuru y'i janfa fo n'i tila ka segin weleli kan allo. allo. oui a ni sɔgɔma. a ni sɔgɔma. n b'a ni sɔgɔma. somɔgɔw don Seydou Diallo don. Seydou i bisimila. n b'i fo k'i tanto k'i barikada. a diyara n ye. an fa fo n'o ye Mamadu Ali Badjili. a tulo b'aw la. mais maliyɛnw ka hakɛ to vraiment merci des termes kuma ma nɔgɔ. ne bolo maliyɛnw kan ka maloya Badjili ye bi. ka fɛn dɔw fɔ arajo la ka d'a kan. c'est que kuma wuli o wuli a bɛ kuma hakili bɛ dɔrɔn de fɔ n'o ye sariya ye. ne yɛrɛ ma kalan dɛ. kabala nama ti ekɔliso la mais taxi diɲɛlatigɛ fo o ko. ale ala yɛrɛ a ka dugukolo da a y'a da ni sariya de ye. taa bolo sariya ye vraiment bato. ala yɛrɛ ye kale ale ye sariya min fɔ mɔgɔw n'u ma tɛmɛ sira fɛ ale ka ɲagata bɛ na. kelen ni o alikuranna sariya n'an m'o bato. an ma bibulu bato. aw yɛrɛ kumakan min bɛ n'an ye aw yɛrɛ kumakan min sɛbɛn k'a fɔ k'an b'an ka jamana mara ni mara ni sariya ye. min ti bibulu min ti kuranna kumakan fo ko an t'o bato. sariya ti diɲɛlatigɛ yɔrɔ o yɔrɔ hɛrɛ tɛ yen. parce que sariya tɛ fɛn jugu ye. sariya ye fɛn tilennen de ye. sariya de ko ka bɛɛ ka hakɛ kɛɲɛ mɔgɔ finman kana bi jɛman kan jɛman kana bi finman kan surunman kana bi jamujan kan. wa o sariya ye fana bilen fɛn min kan ka kɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. mais sariya ti yɔrɔ o yɔrɔ kati fɛn tɛ yen dɛ. tɔɔrɔ dɔrɔn de bɛ bɔ an bɛ ko o la Mali gɛlɛya kɔnɔ bi. justice ka gɛlɛya de don. magistrat ka gɛlɛya don. ka d'a kan o ma sariya k'i ye. mɔgɔ caman yɛrɛ bɛ ne don mɔgɔ caman bɛ kɛlɛ jɔ parce que élevage de don. fɛn dɔ kɛra ne la kunun vraiment sariya kan k'i gazon la sariya man ka kiiri tigɛ a tigɛ cogo la. donc hali ne bɛ sa n bɛ n ta tigɛ a tigɛ cogo mais n ta kɛ n yɛrɛ ta ko ye. donc aw bɛ mun vraiment sariya ti yɔrɔ o yɔrɔ foyi tɛ yen. aw bɛ mun fɔ Badjili ye sa. ne tɛ se ka foyi fɔ
fa bati le ka fo ala ka sa go parti c'était les afaka on voit comme mali constitution et ça soto il ne ka soto mala sa soto nous t'appuie soto comment mali on fera ça que même vraiment en breno mali constitution pour nous de traiter comme en braga uli quand baka impôt ça car il a beau mal car institution la ko le ça soto pour nous ça soto en braga impôt du ma pour balo baki le kuma bala bientôt 4 ou 5 mois aujourd'hui donc quel est le yake parce que tu mis à capoter donc le problème bati il me suit de terme avec la drogue avec kuma drogue amala même la baraka na ka ketali donc allez hakila mi nati baraka no so le bolo bati ala quoi amta juila ala ko le ga fara donc ok allô bonne soirée Mo ko ça va ouais ibi to ni jamu fo batili no sama je ama batili fo vraiment ayambo ata bango kila kwa chama ni fa budi maya ni ngon chama to la ibe za ka guruna ko ni maya ni kanye na kuitala les masa da kuma mopti centre pour l'année kan ni mopti pour l'homme adnia atakala je lom no gonte parce que ni mali gouvernement ma a hakili sigi ka ke dinga ko ina bon aba ko ta ka tangue parce que ni ikoko parce que ni parce que terror do tasi santé lom ni ya ta ka jabi ali ka ta ku kidal lom kire ni da ko mo ko kana ni na ko mo maro ni ya la français décoration que do na ta ko amar ku fa masa ta o do na futti dungu dum ko fa dungu do de mal ko dungu ya faga nu dai ka tlang ala kunu nu dai voilà c'est-à-dire mo ke mali yere do ko ñew do ko après premier redo o le kango c'est-à-dire ka do jamana yere mu bi jamana no se mu ni ba faga ke jamana ko ñew do est ka fait former jamana ko lawo c'est que to na ni français ya ira ka ko ku fa massa depuis au do foti dungu do mo fa do du gani do de kata ila adini akabo foti da kabo foti dal kana ko centre ko a fait pour kidi ibe ngali ke attaque mi kara tete wa ko de monte kara pe à 5 km de monte attaque mi kara tete vers 1 heure 2 heures o attaque mi ngono ibe ngali ke ni attaque ke o automatisera ka boli ka so yoro den am sagu mo ba kan ngono yo mo ko mi de ko la ko mo ko jono do no wara dira man arme mo yala mo ko jono de mi na o ko ni foke man ko ko fo mo ko mi na o attaque la jono do misi minna mɔgɔ minnu bolo kuma sɔrɔ donna Niger mɔgɔ jumɛn ebu dɔn e da ne kɔrɔma sati o kɔfɛ attaque min fana kɛra Mopti kɛrɛfɛ à 3 km u b'a fɔ ma ko Bouk yala a masatigiw bɔra yɔrɔ jumɛn ka na attaque min kɛ parce que Bouk avec Bangara de 3 km u ɲɔgɔn cɛ il me semble que u bɔra goudron kelen de fɛ ka na attaque min kɛ ka sigi goudron kelen fɛ ka don Bangara dugu kɔnɔ bon maintenant tellement à ko a gɛlɛra u ye mɔgɔw wele kɛra Bangara dugu kɔnɔ mɔgɔw ma renforcement na ka mɔgɔw déplacer ka taa kɛrɛdaw fɛ parce que yɔrɔ min kulu dɔw bolila ka don dugu kɔnɔ ka taa armée bɛ suma na fo 9 heures de u nana bon maintenant ne bolo o tun man ka se ka kɛ o 2 jours après tuguni u b'a fɔ dugu dɔ ma ko Dɔmɔrɔ attaque wɛrɛ kɛra yen tuguni olu o attaque kɛra à 2 heures du matin ka se 4 heures 5 heures kɔnɔna ma bon maintenant olu o kɛra vendredi olu fana natɔ sugujɔ la tuguni katakatigi dɔw natɔla olu fana yɛlɛ bɔmu ka bɔmu se dɔwɛrɛ n'o de olu fana faga o pɛtɛra yala mɔgɔ jumɛn de bɛ ka nin ko ninnu kɛ c'est-à-dire fɛn dɔ de don u b'a fɔ ko fulaw ni dɔgɔnɔw bɛ ɲɔgɔn na ça c'est faux c'est-à-dire Mali gouvernement ka tiɲɛ fɔ ko min bɛ senna ba ye. donc e bolo u b'a kalama wa u b'a kalama kɛ fɛnw bɛ na u k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ ka ko ninnu kɛ olu dɔnnen don dɔgɔnɔw ti k'a kɛ fulaw ti k'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ ka ko ninnu kɛ olu min ti ka mɔgɔ minnu kɛrɛfɛ n'olu bɛ ka minɛ ka armée ma pour ka musow déclaration fɛ pourquoi. minisima mɔgɔw dɔw bɛ olu sen b'a la. u bɛ attaque kɛ bon attaque min dɔw bɛ yen attaque dɔrɔn dɔ dɔrɔn avion bɛ jigin dɔ ka na mɔgɔ minnu ta ka taa n'u ye mais mɔgɔw fana ka tiɲɛ fɔ o avion bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka na ko attaque kɛlaw ta ka taa n'u ye mɔgɔ. donc anglais fɔla ninnu ni kan wɛrɛw kan fɔla ninnu olu bɛ jogi. i b'a filɛ nin pour que a ka lafiya ka jamana a ka tiɲɛ fɔ maliyɛnw ye n'a ye tiɲɛ fɔ c'est-à-dire ni tiɲɛ fɔra i b'a ye mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn faamu ni ye tiɲɛ fɔ mɔgɔninfinw bɛ ɲɔgɔn faamuya donc finalement i b'a ye caman bɛ yen o bɛ bɔ yen donc i bɛ tiɲɛ de fɔ
di fati sirana dɔrɔn i ka mara kɛ a ye Bacili bilasira parce que an y'a wele sɔgɔmada in na ale kɔni ale jɔyɔrɔ ye min ye ko la sini ma sini bɛɛ ni den ni mɔden ɲɛna min bɛ mina fɔ an bɛɛ ye mun k'a ko la o waati de sera sa Mali ko in na ni Mali ni kɔni kɔlɔbɛ min ye sisan c'est-à-dire siyaw yɛrɛ don ka ɲini ka ɲɔgɔn faamu k'a fɔ c'est-à-dire mɔgɔw bɛ ka fɛn dɔ kɛ an sen tɛ mun na fɔ an k'a lajɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mɔgɔ jugu fana don a nɔ c'est-à-dire n'o kɛra dɔrɔn a banna o n'olu yɛrɛ da ni siya fila y'olu fara ɲɔgɔn kan est-ce que mɔgɔ jugu min bɛ na nin kɛ u se k'o éviter wa o bɛ éviter o o éviter fo o yɔrɔ olu yɛrɛ ma ɲɔgɔn faamu k'a fɔ dɔw hakili la ko nin de bɛ ka nin kɛ na dɔw hakili la nin de bɛ ka nin kɛ na ka sɔrɔ mɔgɔ dɔ de bɛ ka nin kɛ ka sɔrɔ olu nɔfɛ donc finalement a ɲɔgɔn faamu a bɛ ɲɔgɔn kɔrɔ an bɛ jolilakaw fɔ aw faamuyara merci beaucoup 20 71 29 29 n balimaw yanni Mohamed Ali Bacili b'aw bilasira ko sababu k'a ɲɛw de fɔ a ye ale kan ka min fɔ Maliɲɛnw ye bi komi fɛn bɛɛ ɲɛfɔra an ye a faamuyara aw ko k'a faamuyara kɛwale minnu n'an kan ka kɛ don n'a nataw la a da bɛ sɔn ma allo allo oui wa n'an ka cɛkɔrɔba fɔ kɛti dɛmɛ in bɛ Mali gɛlɛya a dɔnnen don Maliyɛnw fɛ koyi jɔn de don Ouattara Abdoulaye a dɔnnen don en tant que kan tigi yɛrɛ ɲumanna mɔgɔ ka hakɛ to kan to nin ye cogoya in na gɛlɛya dɔnnen don dɛ n'an m'o dabila walahi an bɛ fata an bɛ ka impôt sara an bɛ ka ko bɛɛ kɛ anw ka impôt min kan ka to k'an lakana k'an ka kalanw n'an ka fɛnw kɛ o wariw bɛ ka ta ka ɲɛsin fan wɛrɛ fɛ an sigilen don k'o lajɛ ko a bɛ kɛ cogo di a bɛ kɛ cogo di Bacili kɔni a y'a se kɛ a ye sariya bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna ni ɲɛtoya banna don min na n'a b'an kɔnɔ ko mɔgɔ kelen ka sɔrɔ k'o de bɛ jamana ɲɛmajɔ i kelen ka sɔrɔ tɛ jamana ɲɛmajɔ n'o kelen ye don minɛ k'i bɛɛ ka k'i ban ka tiɲɛ fɔ n'a a ko kojugu warala a bɛ bin bɛɛ kɔnɔ an y'o fɔ dɔrɔn an bɛ Bacili fo k'a barikada a ka continuer comme ça an b'a kɔ an bɛ ko i taara bɔ séminaire minnu ye ko kelen fator'u la minnu bɛ grève la Mamadi an tun n'a tigɛra mɛ a y'o sɛbɛn bila Mamadi awa Ousagu awɔ Jura awɔ banni minnu kɛra an b'a ɲini Ala ka hinɛ u bɛɛ lajɛlen na Ala k'u dayɔrɔ suma amina o y'an ka ɲina an ka région kɔ o y'an ka ɲina an ka kɛlɛ tɔw kɔ parce que anw bɛ dabalo de ɲini na olu bɛ ni kɛnɛya ni kisiyɔrɔ olu b'o de ɲini na donc o kama an kun kelen don ka kow sumaya kosɛbɛ sɔgɔmada in na an welela k'a fɔ an ɲɛna k'a fɔ an seminaɲɔgɔn dɔw bɛ yen seminaire gréviste cogo to Ala y'ale ka kalifa minɛ a la an b'a fɔ seminaire ninnu amina rabi an b'a fɔ ni amina rabi seminaire ninnu minnu banna u ka wagati de sera mais Ala tɛ foyi kɛ gansan maa o maa banna n'i y'a jateminɛ a caman bɛ yen u banna ni bana mun ye a banaw ye dusukasi ni hami ni jɔrɔ de ka da sentanya ka da sini bɛ kɛ cogo di ka da o kan donc o de hukumu kɔnɔna la an b'a turu ta k'a da Ibrahim Boubacar Keita n'a ka régime an b'a turu ta k'a da o kun nka Ala k'u sara sɔgɔmada in na weleli fɛn fila de don ka Bacili fo ka fɔ a ɲɛna finalement a man di ne ye ka mɔgɔw fo ni e ni ɲɔgɔnnaw tɛ mais n b'ale fo parce que franchement en l'écoutant on apprend n'i b'a lamɛn i bɛ faamuyali kɛ ka message non n'i b'a lamɛn i bɛ faamuyali kɛ c'est un fiston mais tiɲɛ na n'i b'a lamɛn i bɛ faamuyali kɛ ka wele bila ka taa peuple ma k'a fɔ ko an bɛ ko o ko la an bɛ ko o ko la peuple de nɔ ye nin bɛɛ lajɛlen fanga min bɛ i bɛ k'a bolo bi n'a bɛ k'a ka sago ye fɛn fɛn ka d'a ye k'an ka école tiɲɛ k'an ka sécurité tiɲɛ k'an ka santé tiɲɛ k'an ka jamana k'a sago ye a bɛɛ lajɛlen responsable fɔlɔ ye peuple de si le peuple décide aujourd'hui Mali bɛ yɛlɛma sini o de kama anw tile kelen ma sigi wa an tɛ sigi parce que faso in o de ye anw kɛ fɛn bɛɛ lajɛlen wa taayɔrɔ wɛrɛ foyi t'anw na ni Mali in tɛ an y'a ye Côte d'Ivoire kɛlɛ la Ivoirien tun b'a fɔ ko taayɔrɔ wɛrɛ foyi t'olu la ni Côte d'Ivoire tɛ kɛlɛ wulila u bolila ka na mais kɛlɛ bannen u seginna anw fana hali n'an bolila an bɛ tila ka segin ka na ka wele bila Maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma sini sini wa sini
ni juma jigina ni juma jigina à partir de 15h o ya dabole ya ayama dama deli ka faga o parce que sisan an ye faamuyali dɔ de kɛ Mamadi a ye autorisation dira ma an ye lettre d'information bila ka taa k'a ɲini gouvernement fɛ an bɛ fɛ k'an ka dusuma kasi jira aw jɔ anw maliyɛn bɛɛ maliyɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni jura ko in mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni obusɛgi ko in mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni kalanko mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen ni maliko bɛ nin kan ni ko min bɛ ka kɛ mali la n'a bɛ k'i tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen welelen don sini ni juma jiginna bourse travail la n'a juma seli ni juma selila an ka taa meeting ba kɛ meeting mun na on va situer les responsabilités bɛ côté niveau 4 de la sisan a fɔlɔ ça c'est l'incapacité du gouvernement an b'o fɔ sinon o man ka fɔ yɛrɛ parce que ça c'est palpable a filanan ça c'est la complicité de la France pour dire que démontrer par A plus B k'a fɔ ko mun bɛ ka kɛ centre la tɔgɔnɔw tɛ bi filaw tɛ bi marakaw tɛ bi bamananw tɛ bi maa jugu wɛrɛw de nalen don ka don an kan an ye fagali mun ye ne tɛ se k'a bila n kunna cogo si la ko maliyɛn bɛ se ka nin k'a maliyɛn ɲɔgɔn na den san 4 san 3 ko muru turu o kɔ la ka muso n'a cɛ ka da t'u da la ka tasuma fili k'i jɔ u bɛ kule la fo k'u jeni k'u ban ni kun ko ne ma ko maliyɛn bɛ se ka kɛ ne b'a fɔ n ko nkalon don wa hali sini a bɛ ne kun na k'a fɔ ko maliyɛn m'a kɛ donc fulaw tɛ dɔgɔnɔw tɛ ka faransi i bɛ k'a yɛrɛ ko ni maliyɛn don k'u ka maliyɛnya kan ka ɲini ka sidɔn dɛ non c'est-à-dire bro ni bɛ kuma na ni tora ka i bɛ ka fɔ dɔrɔn i bɛ n perturber c'est ton président non bon c'est mon président par rétraction an b'a accepter ten c'est-à-dire ka faransi ka complicité jira dans ce qui se passe parce que centre kun kelen dɔrɔn de b'a la k'an na ɲina Kidal kɔ a fɛn kɛ u bɛ fɛ ka fɛn bɛɛ kɛ Kidal la u k'a bɛɛ kɛ tranquillement ani ka MINUSMA ka l'inaction la MINUSMA est là c'est des touristes i b'u y'an ka alimentation de kɔnɔna la c'est des gens qui sont payés un étranger qui travaille au compte de la MINUSMA au Mali ici à 175 000 francs par jour wa 35 a b'o de ta don o don a y'o calculer par mois un étranger u bɛ taa Bangladèw ta u bɛ taa Wolofaw ta u bɛ taa siya mɔgɔ suguya bɛɛ lajɛlen ta qui viennent pour le tourisme au Mali ici olu ka inaction ani peuple ka laxisme jamana si tɛ se ka développer ni jamanadenw ma sɔn jamana si tɛ se ka aw kana fara ɲɔgɔn kan sini tuguni k'a sɔrɔ a ka taa kɛ kuma mugu dɔrɔn ye dɛ maa minnu n'o dɔn a b'u yira an na dɛ Sax depuis ala ye diɲɛ da kuma mugu de bɛ ka kɛ ka tugu action nɔfɛ ni action ma laban ni kuma mugu ye action bɛ daminɛ ni kuma mugu ye e ni ne e b'a dɔn ni ne ye kumakɛla de ou bien ni ne ye action kɛla de donc sini ye 15 heures sini 15 heures bourse de travail la maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka ɲini k'a fɔ an ka polisiw ye an bɛ ko ko la an bɛ k'a kɛ ayi ko gazi tɔ man ca bilen Bacili ye fɛɛrɛ dɔ a ma komi a ma tila fɔlɔ a ko k'an k'u to u ka gazi in bɛɛ ci a bɛ ban wari t'u bolo ka fɛn san bilen an dɔgɔninw n'an teriw n'an balimaw an bɛ ka ko ko kɛ an bɛ ka kɛ olu de kama bi a bɛ k'a fɔ ko denmisɛnnin minnu bɛ kɛnɛma Daramɛ denw dɔrɔn tɛ dɛ polisidenw b'a la sɔrɔdasidenw b'a la ni bi n'an sera ka fɛɛrɛ kɛ kalan ka kɛ ka ɲɛ Mali ka basigi dɔ ka bɔ délinquance la o bɛ dɔ bɔ polisiw yɛrɛ ka baara la donc hakilina mun don k'a jira k'a fɔ ko fɛn dɔ de b'an ka hymne national kɔnɔna la k'a fɔ ko ni jugu y'a kun bɔ kɛnɛma o y'an ka gouvernement ye walama n'a y'a kun bɔ kɛnɛma o ye faransi ye a dagalen don maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ k'i ka jamana défend an ka wuli an ka Mali in défend moi Sax ne ye fɛn dɔw mɛn groupe dɔw sanfɛ ne ye fɛn dɔw mɛn mɔgɔ dɔw da mɔgɔ dɔw nana ne voir Sax min ka di ala la billahi mun kɛra Oksabu ani Bamakɔ man jan dɛ n'an ma wuli k'an jɔ k'a jira k'a fɔ ko nin tɛ mɔgɔ ko ye nin ye janfa de ka ɲɛsin Mali ma ani Bamakɔ man jan n'a dun donna Bamakɔ yan don o don siya kɛlɛ siya min bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ fan bɛɛ i bolila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa dɔgɔnɔ sɔrɔ yen i bolila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa fila sɔrɔ yen i bolila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa maraka sɔrɔ yen i bolila ka taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa bamanan sɔrɔ yen donc k'a ɲini Bacili ninnu fɛ Bacili bɛ tila ka kuma sisan ala ye olu minnu bi olu si di kalifa olu la si mun ka kɔrɔ n'anw ta ye ka jɔyɔrɔ d'u ma jɔyɔrɔ mun ka bon n'anw ta ye an bɛ se k'a fɔ ka hali hakilina d'u ma hakilina mun ka bon ni anw ta ye u
ou kana sera, ou kana joro, ou kana tigé. Aujourd'hui, nous jeunes, on a besoin d'un cachet moral. Quand on va se rendre compte qu'on a un cachet moral capable de nous aider à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance, billahi Allah, antesra, ante tamati. Mali, avec Diagoya. Merci, Kro. Merci, Dramé. Et Abakar Kanouté Djina Papou, Amba Foko, autour de la question d'actualité. Sony, Malma Amignon Soroko, Sababuke, Mohamed Ali Bachili, Mali Bede Klobala, Arnani Toma Nyon Soro, Mali Gilao Gilea, Iko Kuka Sini Saray Nema, Anya Damino di Abelabodla. Ika Malion Blasra, Yani O Blasrali, Namou Yingatuni, Na Famerou Fenaman Fomefe. Kameson. Allô? Oui, bonjour madame. Allô, bonjour. Ça va, on vous entend très bien, oui. En fait, je voudrais participer à votre émission. Avec plaisir, allez-y madame. La rédaction de la RFM vous invite tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 10h à 11h, à vous exprimer librement sur nos antennes. Appelez tout de suite au 20 71 29 29 pour donner votre point de vue sur l'actualité du jour. Il faut que Malion fasse Autour de la question, votre émission quotidienne d'information, de sensibilisation et d'expression du lundi au vendredi de 10h à 11h sur la RFM. Autour de la question est une conception, réalisation et une présentation de Sa Majesté le Grand Sexe. Balmaou Aminou Ye Radio La Meli Damine, Ambada Ploka Kafoko Arbi Mawelele, Maître Mohamed Ali Bachili. Maître Mohamed Ali Bachili a donné un naga Tiefo, un naga Saria, bateau de Yamanengono. Namanya Anniwele Somadaina, Ag Erlafka Cheni, a Fongapuera Yamanakon, Manasa Tatseka Fo, Mohamed Tabili, Fembe Fro, a non tabili, non tabili, Alette Mohamed Yasso, Arna Sobe, Kratomai, nous Mohamed. Allez, ka walju a befra. Mais nous, tiens que la minute de Manakono, à la que anga poursu, sorasu, gendarme, ou l'oudibo nous tient. Sinon, nous, c'est qu'à Kemaliona. Manata, c'est qu'à Ke, à Gerlaf, c'est qu'à Ke. La Canabara, nous tient, animalé, nous clobé la vie, Mohamed. Yani Yambetla, à Pomadoumako, ça va ok. Follow la, you blessera, sera sol là, depuis le mois de décembre là. On va pas se faire. Bi ko im se ka dilan togo di mun ne se ka fo malien cɛman a n'a musoman ye ne b'a fɛ ka mun fɔ malien cɛman n'a musoman an k'a daminɛ mɔgɔ la fɔlɔ hali bi n'an bɛ kuma an b'a fɔ an bɛ jamana in kuma d'ale ma n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye Ibrahim Boubacar Keita maliyɛnw n'a mɛn maa dɔw bɛ yen u bɛ se k'a kɛ k'u ka di i ye u bɛ se k'a kɛ yɛrɛ ko e ɲɛna k'u y'i dɛmɛ mais ye cogo mun b'u la an tɔw bolo jamana kɔnɔ tiɲɛnikɛlaw don ɲugun dabili b'o la Manasa n'a ka cour constitutionnel b'a la ala kama a y'an nasegin sariya kɔnɔ an ka sɔn ka kuma ɲɔgɔn ye danaya kɔnɔ ka ninnu to yen ni tiɲɛniw la kɛrɛfɛ an tɛ se ka da o la an n'u tɛ se ka bɛɛ ko la an bɛna ko ta ka d'u ma an nisɔndiyalen tɛ an ka ko to u bolo an tɛ se ka da o la donc a ko dɔn u y'ale dɛmɛ o u m'a dɛmɛ o ni dɛmɛ in ma ɲɛsin Mali la dɛmɛ tɛ n'u ye dɛmɛ ɲɛsin ale kelen na ka Mali sen bɔ a la dɛmɛ tɛ a ka Mali lajɛ fa a kɛra Mali lajɛ ye an ka ninnu bɔ yen a yɛrɛ natuma a ko maa tɛ sariya sanfɛ o tuma teriya t'a la dɔnbagaya t'a la i ka di ɲɛ t'a la a k'u bɔ yen a k'u bɔ yen c'est clair et net ninnu ye sariya sɔsɔ u tɛ se ne ye mun fɔ u ma ni sariya dɔnnabaw ne ye nin kuma ta ka ɲɛsin u la hali sini u ma ne wele sariya la hali sini u b'a dɔn u tɛ se Ibrahim bɛ a tɛ se sa u tɛ se cour constitutionnelle mɔgɔ kɔnɔntɔn u tɛ se ka ne wele u ye mun kɛ u b'a dɔn cour suprême mun dir'u ma n'u y'a kɛ u b'a dɔn donc u ka taa ka bɔ yen sa ala kama u k'i ni bɔ Mali ni kan Mali degunna Mali tɔɔrɔ la Mali b'a fɛ k'a yɛrɛ ɲini a b'a yɛrɛ ɲini sariya sera dɛsɛra k'u labɔ yen jɔn bɛ se k'u labɔ yen mais ni ale ma se k'u labɔ yen an ka tiɲɛ fɔ a ye n'a fana ko k'a bɛ Mali de fɛ a k'u bɔ yen a k'a fɔ yɛrɛ sa bon ni élection an ka élection ko kuma yɛrɛ bɛ mais sariya ninnu est ce que sariya ko kuma bɛ se ka dabila Mali kɔnɔ bon donc a k'u bɔ yen
donc mali arsini maminu mi kanga mais ni adine manu talite foye bu ka dossier mun bu kan la bodron dossier mun bu ka la bo bebeta u ba don fana ne ma deli ka manan fa me ko ka musala ke sariya la fo asiede ale ma tuma mi anye shina ala o ko ni be sariya do ki se ka musala kala aba do musala yin ado nyini na ku na le ba do nu tabili be ba do suro féminin na do e ba do ne ba wele chugo bien ne ba wele le buffet ambulant voilà avec dumuni ne ba kono kudai allez clé o ma foi ma le buffet ambulant ou le gros plein de soupe parce que vraiment nous dans le fait la non nous y sur fin dun chugo be de la mali kono haramu fin dun chugo be de la nous mangan kaye kibe saria ere to da ale ko kan quoi ale ni kaso kakan ko kaso la de ngoro do fana sur fin gama donc on a tient fort nous aba mede ala ere kunte so nous ka nous la jabasa ala kun ala ma so ne nous ka barabla na ma malo mene parce que ay mo ba da ko de ke et nous clé ne ba fo ay ne ba tili ba fo ibora kaso la kata bla ne nga biro kono ne be sirenye mamu yaka masa da ita ongo ibadu ay mo on fa greffier do tungara kita aya ako ni abe fo sa jijima ma ke nous ngoni ga nous ye fali ke nous bado atise ka kuma an ba fo ali sinya ate ne re ba fo ne afo preda kenga boy nous ngoni iwa fuko ko la an ta na nga kuma nyana ma yoro yi kanunto ambe nous to yi ba fe ka mun fo mali kono bi anga jamana ka do kele kono ango folo korofe kele ahon kambe nye do ala jihadisti ni munu ba fe ka jamana kla chamanje adam ne na ko kufa amadu kufa mais amadu kufa fana ka ko kunye dina ko kuma di o kunte kado ni fla ko kuma yo o mais sisan kufa ko kuma ere tumuna chamanje na do tungo ka sara ya atumuna do ko sara aka kelere o te fola ka jeya tun mais ato ko kado ni fla mun na no fana mais anga ministère de l'administration territoriale de biseka ni nyefo anyana ko ka jamana mara ka ko jamana mara abe jongulu agerlafdu gouverneur u babulu commandant u babulu préfet u babulu ko damine na chugomina adamina na yoromina abe ka ke chugomina wallahi ni ministère sigi ko ni ale ka barakero kalfale bila ne ma se ko kunfo jamana de unye fo ambe bidomina e ma démissionner otuma e sigi kunyi yere de jamana kono be ka don ne jugute agerla fiere agerla fte ayi jugute na be tlongere na njoleno mais ni kuma na kambe kinye fonyo ibe ka otuma agerla mi de meni kola agerla be se ka ke de ka bi deme ou ka fanfɛ kɛlɛ la ale ko ka di tubabu ye o e ma éviter mali gouvernement ka ta alpha la kana ni kɛlɛ bɛ nord la dɔrɔn agerlaf bɛ gouvernement na kun dɔ b'a la o il est temps que an ka kuma quoi il est temps agerlaf k'a dɔn ale kelen tɛ se ka di ni da an ni kan Bamako yan k'a bɛ an don sago dɔ kɔnɔ an tɛ sago mun kɔnɔ n'a tɛgɛ bɛ IBK bolo a tɛgɛ tɛ IBK bolo an b'a bɔ a bolo an b'a poroti ka bɔ a bolo a n'a ka di IBK ye agerlaf mandi IBK ye ka tɛmɛ mali kan mali ka d'a ye ka tɛmɛ agerlaf kan wa agerlaf ka tiɲɛ an b'a ɲini k'a fɔ de kɛnɛ kan a tɛ dogo tugun han k'a fɔ a bɛ datugu daw ni da bureau kɔnɔ an b'a don ɲɔgɔn tulo kɔnɔ a kuma tɛ bɔ kɛnɛ ma a bɛ bɔ kɛnɛ ma sa a bɛ da kɛnɛ ma a bɛ da lɛfɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn il est temps qu'on se parle donc Franci u ni agerlaf de ɲɔgɔn fɛ mali o y'a mɛn dɛ a n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ parce que yɔrɔ ninnu de ma faamuya u fɛ o de bɛ yen u bɛ yen i b'a fɔ k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi fo k'a fɔ agerlaf tiɲɛniba in y'a ne t'a fɔ ale ye tiɲɛni kɛla mais u b'a kɔnɔ mɔgɔ dama dɔw bɛ olu ni Faransi don hali sini n'i ko k'i bɛ magaw la i bɛ Faransi tɔn si wulilen ye a k'a bɔ yen bani n k'a y'a bɔ administration territoriale la a ma teriya ka tigi ye wa munna an k'a bɔ yen bani an k'a bɔ yen an k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma nord ni yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ maaw dɔn mun b'a dɔn ka tɛmɛ ale kan donc an bɛ mun fɔ sisan maliyɛnw ka faamuya maliyɛnw ka wuli n'i ko maliyɛnw ka wuli bi il faut que mali force de l'ordre fana ka fɛn kelen faamu u bɛ bila ka yɔrɔw protéger ani quoi
voilà mais an ye fɛn kelen kɔlɔsi n'i ko i bɛ bɔ k'i ka nisɔngoya jira Mali la nisɔngoya tɔ ye mɔgɔ si ma deli ka yɔrɔ kelen yira k'u y'a kari mais u bɛ mugu ci u la n'i ko k'i bɛ bɔ k'a fɔ n bɛ fanga in fɛ i bɛ bila i bɛ bɔ mun ka di i b'a kɛ mun ka di i b'a fɔ n'i bɛ fanga fɛ mais n'i ko k'i t'a fɛ u ni mugu bɛ jɔ u bɛ n'i jɔ k'a ci an na o de la n'aw ko cogo dɔ don quoi ne b'a fɔ mɛ minnu bɛ mugu in ci n kan dɔw don u bɛ bɔ an ka duw de kɔnɔ u bɛ bɔ an cɛ la u musow b'an cɛ la u denw b'an cɛ la wallahi ça fait 2 semaines gazi mun ne y'a inhalé a bɛ ka bɔ nun fɛ nun fila bɛɛ bɔsilen don fo jeli bɛ bɔ a kɔnɔ u y'a ci na u bɛ se ka dɔ wɛrɛ kɛ o mais an b'a fɛ ka mun fɔ n'u tor'o la u tɛ jamana in dɛmɛ dɛ parce que ni jamana in kunko ma fɔ bi gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔ n'o ma fɔ bi a bɛ fɔ don jumɛn olu de bɛ ka faga finitigiw bɛ ka faga o tuma an tɛ bɔ mun na k'o nisɔngoya yira jamanadenw bɛ ka faga mun na an tɛ bɔ k'o nisɔngoya yira o tuma olu ko de k'an k'o to yen wa n'u fagara a kuma kana fɔ wa o finitigi ninnu t'a la wa polisi dɔw tun bɛ ne ka da la bubɛ ye GMS créé ka t'u fili Gawo hali balo t'u bolo dɔw ye téléphone ci ne ma ne ye wari ci u ma balo t'u bolo balo a ma d'u ma a taara déclaration kɛ dɔrɔn u tun ka kan ka taa Haïti u y'u cɛ ka t'u fili Gawo foyi t'u bolo ye hali siyɔrɔ t'u bolo o tenitigiw fana bɛ sɔn o ma wa on est dans quel système ça a gɛlɛyara kɔni mɔgɔw dun b'a fɛ k'a faamuya an y'a faamuya AGRLAF ma ɲi Manasa ma ɲi Nuhu Tapili ma ɲi aujourd'hui Bacili e bɛ se ka mun fɔ maliyɛn minnu bɛ jɛkulu la sini wele dɔw bilala ma an kan ka mun de kɛ n'i y'a dan ne ma Mali kɔnɔ quartier kɔnɔ a kana kɛ ko an ka taa bourse du travail la dɛ an ka taa dɛ n'aw taara polisiw bɛ fara ɲɔgɔn kan u faralen ɲɔgɔn kan de u bisaw la o mais bɛɛ k'i ka quartier yɔrɔ dɔ minɛ dun n'i ko rond point a y'a minɛ polisiw bɛ jɔ yɔrɔ min ka circulation régler a y'a minɛ a y'a fɔ a ye taxitigiw a ye taa sotaramatigiw a ye taa polisiw a n'aw tɛ ɲɔgɔn na a ye ninnu bila o bɛ kɛ birisa ɲagami ye dɛ birisa ɲagami tɛ fɛn dɔ don a bɛ nisɔngoya yira ka se yɔrɔ dɔ la fo jamanaden bɛɛ k'a faamu ko fo an ka sigi de ka kuma a ka ban mais ka sigi i ma kunnen a bɛ k'i la o tɛ sigili ye dɛ o tɛ jamana sabatili ye dɛ an ma kunnen don a bɛ ka kan na ani jamana sabatilen don kelen tɛ komi e ma olu bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ jumɛn par exemple mais n'i ko tu sais ne ye fɛn dɔw ye n'i ko n ka kuma n b'a fɔ i bɛ taa porte par porte i bɛ rue tan ta sisan o jeunes bɛ fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ bɛ fɛn dɔ ɲini u ka quartier kɔnɔ u bɛ bɔ ka manifester an k'a kɛ don o don fana kelen tɛ don o don n'aw bɔra bi 9h sini aw bɛ bɔ 16h aw bɛ bɔ o tɛ ɲuman y'i kɔrɔkɛ ma dɛ polisi yɛrɛ t'a dɔn tugun aw bɛ bɔ heure mun na n'i y'a mɛn u b'i labɛn ka taa aw kunbɛn aw bɛ bɔ bi 11h aw bɛ bɔ 18h aw bɛ bɔ 10h du matin mais ne yɛrɛ ni n kɔrɔkɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ n b'a dɛmɛ a bɛ ɲɛ a ma puisque n b'a ɲɛfɔ a ye a b'a faamu n b'a fɔ ni an ye nin kɛ de pour que k'i bɔ bolo la e yɛrɛ ka kan ka bɔ bolo la de fa minɛ ale bɛ jɔn bolo i bɛ ka bɛ maaw de bolo minnu ɲɛna n'ale taara n'a t'u kɛrɛfɛ dɔrɔn u dala bɛ ɲininka olu nɔrɔlen fana b'ale de la minɛ k'u yɛrɛ kisi yɔrɔ k'ale ye ale t'o dɔn k'u kankanw ni jamana cɛ jamana kana u dala ɲininka ala kama i bɛ ka bɔ an n'u cɛ an bɛ jamana in dilan k'a d'a ma an b'a di an yɛrɛ de ma dɛ parce que a ka bɔ yen bɛɛ ka manifester ka sigida la bɛɛ ka manifester ka sigida la don kelen tɛ su b'a la tile b'a la waati b'a la su b'a la fɛn bɛɛ b'a la fo polisiw ka intervention kɛ ka sɛgɛn gazi ka ban bolo gazi ka ban carburant ka ban mɔbiliw kɔnɔ a tɛ yen o ne b'a dɔn a tɛ yen an ka kɔrɔbɔ kalo kelen n'u ma jɔ i k'a fɔ ma tun d'accord maliyɛnw ko autour de la question d'actualité n'a ma ɲa parti politique bɛ association olu bɛɛ ka to yen sa kuma bɛ ka n da don année blanche la ni kalanko kɔni o banna ne ni ekɔliden dɔw ye ekɔli karamɔgɔ syndicat dɔw baro la mais baro gansan don an ye ɲɔgɔn sɔn hakili la dɔrɔn ne yɛrɛ bolo n'u bɛ se k'i jija ka année valider o banna i dɔ ta na mɛn fɛn don
il mana un peu mois de mars de là. Il faut faire Torah attraper ici où Katabla. Comment ça va le Torah? Oh, mais quand ça va, c'est pas négligeable. Ni un programme il est quelque chose là, il sait qu'à les retard à rattraper. Mais il y a des gens qui ne sont enseignants, n'a eu année blanche qui ça aurait rentré à tes fouilles qui est qu'elle est accroître. Parce que Corolent n'a rien à voir qu'avant, il est accroître dans l'attaque. Nerebo, en me faisant faire quelqu'un, Malikono, en gagne si Jamana Kanafala. En sait qu'à Dokele, mais qu'elle est qu'on a un Jamana Nafala. Donc, nae dimsununga année ban. Moyen de passage où, n'a ou calculé, a ou banque communiqué. Nae examen ou ka aya ou banque note ou dit, aya ou banque résultat ou proclamé. Autrement, parents d'élèves ni élèves ou iref n'avaient fraucan. La pression que. Tu dit quoi? Tu te fous qui croque là? Elle va faire là, parce que ni année bana. Nous avons pression ou l'école Kramo ni école Déon, à nos parents. Et en Déon, de passagers en tardon, en Déon, examen résultat en tardon. Au Fonakav, ça a qu'à faire pour année pépère. Aux pressions avait marché parce que, avec beau école Kramo, Dron Kaninina, avec école Déon Kaninini, ou Faunou Bau Kaninini, Kanyachin gouvernement. Mais ni année que blanchier dit. A te dia dimsin do, a te dia dimsin fado. Donc, école Kramo, ils ne sont pas tout à fait soutenus alors qu'ils peuvent être soutenus. Et nous, année terminée, on va Mali de demain. On va dimsin on gassinignata de demain. On va Mali de demain ni doye. Parce que les gens Mali konobi, en kanani ka d'offraka. Mais autant belanganga kele ouke, mais anga kele ouke chukodon, kele kanata yele makate toro e gagné chimanila. Ou nebe conseil mundi. École Kramogoma, n'a kaboué, ambitieux qu'à Sigi, n'est pas Sigi. Vraiment, bien hakina développé pour que engagé qu'à année sauvé, en déon comme en Malikama. D'accord. Mali, on y est proposition flyer Mimbora Mohamed Ali Bakiri, maître Mohamed Ali Bakiri. À quoi mi frangali et que la commune 1, 2, 3, il y aura un peu beaucoup d'ola. Ayakon ni songwa iraka, faut que mimbe kanga ke malla. A famira en befe. Bon, à quelle ligne mi école koi, kauka année scolaire à quoi sauver 20, 71, 29, 29, Amboula, mais en betla ka Sekinkana, Mohamed Ali Bakiri, Nasro, Ika, ou le camp, Anika fait na for Marouche. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. D'accord. Bah, ça m'a fait. Oui, oui, Yara. Mohamed Ali Bakiri, pour nous en parler. Appelez-moi. Et ça, c'est une règle là, et jamana ye tant que kuma dɔw tigɛ an bɛ k'an tulo ci o kan fɛn dɔw tigɛ an bɛ k'an ɲɛ ci o kan jamana tɛ se ka jɔ invité min b'i bolo vraiment an ka bonya bɛ a yɔrɔ moi il fait partie de l'un des rares ne bɛ mun apprécier positivement a ka baara kɔnɔ jamana maracogo la mais yɔrɔ dɔ bɛ il faut k'an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn c'est-à-dire que le problème au Mali a été bien préparé par la France. Mais ça, il sera très difficile de voir sur une table, de voir un homme politique malien de dénoncer effectivement la France. Au début de la folie. C'est-à-dire que Bakiri même était dans le gouvernement. Ça a toujours été comme ça. On est en train de suivre les militaires maliens. Il n'a pas là sur le gouvernement qu'on a. Je vais aller avec vous très rapidement. Quand il y a un Mali problème de calage, en tout cas dans la région, Français ont des documentaires tournés par leurs propres chaînes qui prouvent la complicité de la France. Parce qu'aujourd'hui, les Français intervention à Damera à partir de Kona. Mais les chaînes françaises ont démontré par A plus B, Français ont armes pour leur première frappe. Ce n'est pas vrai. On a même tendance à comprendre aujourd'hui que la France a intervenu avant que le gouvernement à l'époque lui envoie une lettre par télégramme. Nous pas en tout que les plans en fait, même la France dans leurs médias, il n'existe aucun accord de défense militaire entre la France et le Mali, et qu'en aucun moment la France ne va intervenir au Mali. On voit que les en sort, France comment intervenir au Mali. La preuve en est que l'interview qui a été accordée par le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov qui dit que Laurent Fabius est allé à l'époque avant que la France n'intervienne au Mali. Quand on veut faire une problématique des Nations Unies pour intervenir au Mali,
et qu'il ne veut pas que la Russie s'oppose. Que lui, il a répondu très clairement qu'à Foko, il sera très content que la France intervienne enfin et venir stopper l'activité des gens même qui sont armés à partir de la Libye. Et nous, on a au Togo là. Et la France est notre premier ennemi. L'engouement au Créteil, je ne suis pas du tout d'accord. Ici, il n'y a pas de MLA, il n'y a pas de djihadistes aujourd'hui au Mali. C'est la France qui est là. Vous pouvez faire comment? Moi, je pense que c'était autant. Alors qu'on essaie de réfléchir dans ce sens-là. Parce que quand on n'a pas attaqué pour nos premières attaques, les munitions ont été emportées par des gens qui ont attaqué ce camp. Les munitions nous sont là, tout armement. C'est les éléments qui ont attaqué, les djihadistes là qui ont gardé ça. Les véhicules qu'ils ont emportés avec eux ont été remis aux éléments du CEMA. Ça, ce n'est pas une histoire au Mali. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes amis avec la France, qui est là pour lutter contre le terrorisme. Et la France est amie des éléments du CEMA qu'on appelait le MLA. Le MLA est ami avec les islamistes. C'est ça que je pose comme question. Les hommes politiques, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Parce que ce n'est pas les simples critiques qui peuvent ne pas résoudre quelque chose dans cette affaire. Si nous devons nous lever, c'est contre la femme. Je pense que les hommes politiques restent mieux à ce niveau-là. Parce que c'est la guerre. C'est ça le problème malien aujourd'hui. Nous ne disons pas que le gouvernement aujourd'hui est en place et à la hauteur. Mais nous sommes en face d'une force qui est plus puissante que nous, qui est la France. Si nous ne pouvons pas combattre la France, vraiment, il n'y a pas de guerre à faire. Merci beaucoup, bonne continuation. Merci. 20 71 29 29. Nélan qui sont avec la qui allô? Allô? 20 71 29 29. Ko kele braille beka kodo ki kaka. Allô? Bonjour. Bonjour, oui. Il faut que tu Merci beaucoup. Prédateur. C'est le prédateur depuis pour la Bougouma pour lui au Kosovo. Adjarain. Voilà, comment on fait pour Kosovo toujours. En fait, concernant les gens faillis, pour le monde, Marie Constitution Manasa Kama. Pourquoi on le fait à Damara au Kumana et Tano? D'accord. Parce que vraiment, je ne pas président Magouna, à Sira illégalement. Avec la Fana, on le fait à Tala, pour attaquer la Fumakanaï. Pour la concertation nationale, est-ce qu'on va que la présidente a fait une concertation, mais n'a pas de savoir? Là, sur le cas, il n'a pas parce qu'il y a un peu de la, le président est dans le blanc, pour le bonnet, qui a fait combattre la coupe, surtout qu'on a fait, qu'à continuer ou qu'à condition. Nous voilà qu'on va aller condition et la mal à couler la saoule. Et je sais qu'un loup d'ade, au loup qui vous donne des gâteaux pour le nom de notre cours qui va faire. Concernant Katia Kanga Jamana, Halaki Katafe. Parce qu'il y a un Jamana Tagaleta, non. On met un ici à la nord. Anyawala, on a un Malaya là. Comment il y a des Hakili ici au Roma. Mais nous sommes les Bobby. Nous sommes des Mohamed au détail. Mais au loup Fanabé, non. Pourquoi nous sommes français complices là et là? Pourquoi autant on nous Palifana, on est français à collaborer? Nous, on a quand même un français de ça va vous une compte. Pour autant, nous avons pas le coup à collaborer. Parce que les moyens qui ont de voir du gono. La tâche de les cas de Gatila. Mais nous devons dire que du gomo, à Kanatan Gatila, mon yénamaté, nous ne pas au Gatima. À trier pour avec un numéro. Mais on fera signer on est français à collaborer un peu. On le signer, mais quand on regarde, au Téga qui a fait président pendant au cas de pour nous de la constitution, on a la constitution chienne, nous allons violer là, on le la programme bleu. C'est vrai, avant on l'a fait, on va gazer là, allez pour la Chine encore, on est moussula pas encore, au Tarakou va on gazer. On le marque on fait là, on le signer là. Avant nous fait. On va la constitution, on est recours de là. Au cas à quoi on va au cas suicide de près. D'accord. Allez, c'est ce bras nous, au cas après on est beaucoup de négats. D'accord. Allô? Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Ça va? Voilà. C'est un niveau. Adjarain. Karas Batioufou. Voilà. Selfie. Il y a des gens qui ont dit que Agnès Aras Batioula. Oui, Joy.
Aras Bacho. Anga Chokoroba. Ah, Fanga Chokoroba. Ale Aras Bacho. Sanchi. Masa nyinga ni mtengwala. Ka damba be babana ngana ko mogoti ini rodo wochi ai. Me be ba do ni kunchira kita ulible. Ya fam. Ko me be ba fogo bube. Est-ce que on peut faire comme bube kele bi ka do ibega ma kele. Parce que anye anna fa ke ko manya ne ba do ibega de elle le bube no melelo. Ya fam. Afara mwe. Ça dit d'abord beaucoup français. Français de complice en bas normalement watch sexy. Mais français plutôt français comme Malimra et tout ni de l'autre mais. Anya français de blanc Mali kuna de wa ou anya Mali ta Khalifa Mali gouvernement là. Cela. À ce moment là, est-ce que Mali kala yera be se ga bambi sexy en gouvernement ba ga la yele mi kret. Ka fa ma kala na Mali gouvernement era la folo. Allô 20 71 29 29 Albi en club radio FM là allô ma welele maître Mohamed Ali Badjili ambe malamanta pour que kuma da ma ka ube jabi ale fana ya ubla sani mi arna da masum allô 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 allô. D'accord, an bɛ madama ta ka kuma sɛmɛ an ka cɛkɔrɔba la a y'aw bilasira ni min ye jamana in gɛlɛya bɛ se ka ba kɔnɔ tuguni alo alo oui alo oui a ni sɔgɔma a ni sɔgɔma nba jɔn don ne ko jɔn de don Hawa Tarawele ka bɔ min ka bɔ Misira d'accord Awa bisimila Allô? Oui, allô, Awa Ngiga bismillah. Awo, doko. Ni kelen bantu ke bantai ko. Una ni téléphone fere la ni munun kunye no kunye jamana in kono téléphone fere la. Ube mine. Ube tununa. Afghanza mo de do wa. Mo munun do wa. Sama kundu na mali kono fa fande ko. Donc a ban. Ika ko soroka na kede dam mali. Wabuna na nuru ule kama gouvernement yuye. Allô? Oh là là. Allô? Allô? Oui. Am so wa sanfi. Ba jara. Ba sumugo. Traste. Kami to rafo. To probat lo wala. Awale man. Aba. Ko ne ba faga hagila do ina so. Ko mi wati mina election kera. An b'a dɔn sariya sira fɛ a ye kuma caman fɔ a ye fɛn bɛɛ fɔ an ye min faamu mais an bɛ don min na komi bi komi o tɛmɛna ka ban yala an bɛ don min na ko bi olu minnu bɛ yen n'olu ye politique mɔgɔw ye mɔgɔ minnu ko k'u ma jɛ ni fanga ye parce que an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw ta Bube tɔgɔ de bɛ fɔ mais ne bolo Bube tɛ fanga tɛ Bube bolo parce que o ye ne ka hakilila jagabɔ de fanga tɛ Bube bolo Bube bɛ dɔ de ka baara la. Mais muna olu minnu ma se olu minnu bɛ yen n'u ko k'u ma jɛ ni fanga ye bi a bɛ k'u wele fana k'u ka siga kuma siga kuma ye komi a yɛrɛ welelen ni sisan cɛ a tɛmɛna arajo wɛrɛ kan n y'a lamɛn o la komi u si ma sɔn ka wele in kun fɔ fɔlɔ mais wele in ye bɛnkan dɔ de ye ka sin anw jamanadenw kɔ kan pour que u bɛ se ka constitution yɛlɛma cogo min na ou bien wele in ye mun de nɔfɛ la ye ni a sɔrɔ an n'a min da don a la n'a bɛ se ka ɲɛfɔ ka anw ye o ye fɔlɔ ye. Filanan mun ye parce que n'a fɔra k'a ye bɔ sisan ko polisiw bɔ ka fɛn gazi fili mɔgɔw kan mais munna olu politigimɔgɔw y'olu se k'a dɔn k'a fɔ jamana in bɛ degere min na bi an bɛ ka hakɛ ɲini to yen an ka ɲɛsin jamana ma u ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka jamana yɛrɛ bɔ nin dɛgɛ in kɔnɔ hali ni a sɔrɔ a bɛ bɛn fanga in yɛrɛ ka taali ma yala ale munna u tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'o baara kɛ min ka ɲininkali ka s'a ma dawuya fila. D'accord. Ok, an bɛ bi ta to tan ka kuma di maître Mohamed Ali Badjili ma n b'a dɔn ale yɛrɛ y'aw bilasira ni fɛn fɛn ye aw yɛrɛ da ma sɔn komi mois de décembre la bɔra yan tuguni. Merci n bɛ laban n bɛ fɔlɔ laban in na parce que laban in ka kuma ne ye nin caman Burama Jara ne ye ka kuma ɲɔgɔn caman mɛn aw politiciens e yɛrɛ ye politicien parce que ne tɛ parti la
jamana kanu de kama ne nda do jamana la parce que nya avec atien e fana be ki da do ala mais e bi fimbo politicien na puisque ne be nda do ala ni fanga e ne fera politicien ka o te ne te politicien ye ay so ma ta ko do wara obi se ka kuma jamana ko ina mun te u ka barate politique par famille te fanga nyini te e ne be ko mun ke o e be kla ka ne fera politicien ga donc politicien ne keleli kadi abe be fera nyoko ka be do ya ou bien ka be kushi bere kelena nettoyer donc ne be bo ka mun ke burama ne kumba fe ne ka ne ka yi e nyogo anga yi anga ke mais ete yi e be ulame de ka soro ka bo ki hakina fouka ne funa bi se kan sigi ngaso ka mo la je ka nga hakina fuka na be toro la jamana te bara ne bo fo ifuna ka courage ta ka bo ni te bo kuma manyi eda parce que jamana be yoro mina ni mun te bo kuma ko inga tutisa anga doke ne b'a fait k'o f'i ye e ko ko mɔgɔw bɛ marché mun na an tɛ marché to ye ka jamana dilan mais k'an y'a fɔ de k'an b'a dilan mais a bɛ dilan k'i sigilen to cogo di n'aw ma fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la n'aw ma fara ɲɔgɔn kan cogo dɔ la n'aw ma bɔ ka ɲɔgɔn ye cogo dɔ la a tɛ kɛ o donc ne b'o f'i ye n b'i ka kuma jaabi e fana ka bɔ i ka dɔ kɛ i yɛrɛ bɛ se mun na an k'a f'i fana ma sa k'i ye politicien ye o sera mali bɛɛ ka dɔ kɛ politique la n'o tɛ jamana bɛ ci a filanan awa Traoré eko pakistanais utununa unana we mali jatimine ko kele inde ban ne mo yoro jatimine ko sebe tien la wakati la mo to ba fondé ou bien et je ne comprenais même pas pourquoi on t'a famu ou sira ka yan soro chudi ka chaya yan chudi jarade ma wuli ka mu ke sécurité mo ma wuli ka mu ke tu vas nimbe kuma de amise ka do fois là et Anye fɛn dɔ fana mɛn ko Faransi ka influence Samake ye mun fɔ. K'aw dɔw tɛ s'a ma. Ayiwa ne b'a fɛ ka fɛn dɔ fɔ Samake ye. Sabe Mali conseil des ministres ni ne ɲininka. Avec comme une entreprise là, conseil d'administration et comité de gestion. Conseil d'administration à l'entreprise, quand la nous faut, à quand Katasira nous fait avoir faux. Comité de gestion, il y a un problème de l'entreprise, qu'on a un problème traité. Mais le conseil des ministres, il comme comité de gestion. C'est-à-dire politique bâti foyer. Ministre ou ni dossier mon maintenant. À présenter peut-être 5 minutes, 6 minutes. Ni au sur le dossier qui est là, il mène. Débat est organisé, ça va, nani, au Kéléngéléna minute, là, ça va, on peut discuter, dossier de thème. Mais qu'à fois, ambassadeur, qu'à diagnostiquer au ticket, défense diagnostiquer, les retards au conseil de défense, non, ma délicat là, à l'état de réunion qui est remis. Nous, le gouvernement n'a pas bon temps. Ou que réunion d'habitude n'a foigné en barakenai. Donc, an nu m'aw bɛɛ jalaki ɲɔgɔn fɛ. Voilà, a bɛ bɛɛ jalaki. C'est-à-dire ni min bɔra dɔrɔn an b'a fɔ ko gouvernement bɛɛ. Ne man dɔrɔ sɔrɔ nin si kɔnɔ n'o tɛ n'i ye Mali politique fɔ ko ni Faransi donyɔrɔ an ka kɛlɛ la walahi ne y'a mɛn tubabuw yɛrɛ da cogo min na. Faransi ye dɛ u yɛrɛ b'a f'i ye olu de don olu de ye kɛlɛ wuli an fɛ yan u yɛrɛ u ka général dɔ y'a fɔ ne ye a jɔyɔrɔ kan Mali kɔnɔ ne y'a fɔ a ye dɛ. N ko a ja jɔlen tɛ dɛ. ayi a ja bɛ jɔ sa an bɛɛ de ja bɛ jɔ ɲɔgɔn fɛ o n'ale ja ma jɔ ni dɔgɔ ja jɔlenw b'a bolo a b'u bila o k'a fɔ o tɛ ne kɔni t'a dɔn ne tɛ tubabu ma filɛ o bɛɛ Macron kɔni y'i den ye parce que ne t'u ma filɛ yɛrɛ ko ne bɛ siran u ɲɛ quoi parce que an dɔgɔnin yɛrɛ dɛ an y'u kalan k'u bara an ye fɛnw bɛɛ k'u bara an n'u sigira ɲɔgɔn kan mais mun siran yɔrɔ b'u la diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ o bɛɛ fanga fana tɛ Faransi la sa an b'u dɔn ka fanga in u bɛ mun ni yira a bɛ k'anw de fɛ yan n'o tɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ u tɛ jatile sɔrɔsi fanga ba t'u la ten ka s'o bɛɛ ma. An ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Rusiw ni Américains ni Chinois Faransi labila de bolo an y'an yɛrɛ labila ka se fo hakɛ mun na dɛ o de y'aw nana minɛ ni o hakɛ de ye an bɛ kule la ni
k'u y'a kɛ tan u y'a kɛ tan yan'u k'a kɛ ten an bɛ an yɛrɛ de lajɛ fɔlɔ mun de kɛra an yɛrɛ la u ka ne tɛ baga k'a fɔ n bɛ fɔlɔ k'olu ta fɔ ne ko an k'an yɛrɛ labɛn fɔlɔ n'an y'an yɛrɛ labɛn an yɛrɛ ye mun ye k'a yira faransi la faransi fana b'an an dama ni ɲɔgɔn cɛ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ mais n'an y'an bolo bɔ ko bɛɛ la u nana awa Aguerla b'an ka gouvernement na a bɛ k'an ka gouvernement labila cogo dɔ la faransi b'a ta cogo la ka da ale yɛrɛ fana bɛ bɔ yen de an bɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi c'est-à-dire que an sera nin kumaw fɔli ye la puissance de feu de notre armée ko o yɛlɛnna an ka sɔrɔdasi minnu taara faga Jura 23 soldats o tuma hélicoptère ni fɛnw bɛ min u ka faga yɛrɛ mais munna kɔfɛ hélicoptère ma chati di ka t'u ɲini k'u yɔrɔ dɔn u bɛ sigilen yɔrɔ min ka t'u bonyi mais u y'u faga dɔrɔn ka t'i sigi an m'a mɛn ko avion ye ale action kelen kɛ contre eux o fana bɛ faamu cogo di ko avion sanna u bɛ défiler u bɛ yira an na et ça ne travaille pas o tuma a sanna défiler de kama. I ni Gassama aw cɛla aw ka kɛlɛ t'aw cɛ dɛ. Mariawa Gassama ayi ne ni Mariawa Gassama ma deli ka kɛlɛ o. D'accord k'a b'a fɛ k'a bɛ kuma i fɛ allo Gassama i kana mɛn dɛ waati sera. Setuwari kɛra application Bathily Nkɔrɔ kɛ dɔ. Ah bon. E b'a dɔn ni ye maraka kɔnɔ fara maraka de bɛ baara la on est peur de lui on est peur de Bathily. C'est ça la vérité. An ka fɔ Bathily message dɔ di sɔrɔdasiw ma an kɔni b'a fɛ ka dusuma kasi jira ni dusu t'u la n'u tɛ se kɛlɛ la o k'a bɔ sini fana k'u bɛ kasi ca na samedi an k'a lajɛ kɛ an b'u Bathily y'a fɔ an b'u ka kɛlɛ de yan. An b'u ka kɛlɛ de la dɛ. D'accord a faamuyara vraiment dɔgɔkɛ a ɲana i ye mun fɔ tiɲɛ b'i bolo koyi mais a bɛ se ka kɛ u ye ancien rebelle seginna gouvernement kɔnɔ u ye Mali adopté ne y'o dɔ ye dɔ delila ka na fɔ ne ye ne ancien rebelle ye ne colonel de l'armée malienne ye mais n bɛ mun fɔ aw ye mun bɛ marifaw feere rebellew ma aw yɛrɛ ka gouvernement mɔgɔw b'a la. A don a tigi ye mɔgɔ mun tɔgɔ fɔ o kɛra Bubayi Soumaïlou kelen Soumaïlou Bubayi a y'a fɔ ɲɛna a y'a fɔ gendarme dɔ sigilen ɲɛna o ye seere marifa feerela fana a ko u ye ninnu de tun bɛ kisɛ feere anw ma k'an to rébellion na mais donc Mali janfa bɛ yɔrɔ juguw a bɛɛ fɔra bi o Mali janfa bɛ yɔrɔ juguw de kɔnɔ f'an ka kuma de sa i bɛ ka yɛrɛ k'an ɲɛ lajɛ tamaki t'a la tugun parce que ni jamana bɛ fili an bɛɛ b'a kɔnɔ n'u bɛ n'a bɛ bɔ an bɛɛ bɛ bɔ mais an tɛ bɔ nkalon k'a tɛ fili an kan tugun k'an ka tiɲɛ nkalon tiɲɛ to an kɔnɔ f'an k'a fɔ o tuma an ka ɲɔgɔn faamu les choses sont très simples. D'accord. C'est très simple an sera ninnu kɛlɛw kɛli ye de parce que a don sera n'a ma fiyɛ peut-être a tɛ kɛ a fira sa an ka kuma ɲɔgɔn ye. Mohamed Ali Badjili min ye Mali kalata ko ye i welela yan i ye kuma min fɔ bɛɛ y'i ka tiɲɛ sigi ma k'a fɔ sababu kɛ i ye fɛn fɛn fɔ sarako kuma la ma si min sɔsɔ i ni IBK ye ɲɔgɔn ye a min sɔsɔ Soumaïlou min sɔsɔ Manasa nun tapili ma si ma wuli k'i sɔsɔ bi an bɛ nin gɛlɛya min kɔnɔ i bɛ mun fɔ kuma laban na yanni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ wɛrɛ min bɛ se k'a to an bɛ bɔ a kala. Dɔ ye ɲininka ko munna an tɛ nin dossier poursuivi. Ni dossier de jugement pour que k'a fɛ k'a poursuivi nk'ale de b'i wele k'i kana i kana kuma dossier bɛ tapili ka yɔrɔ de la tapili yɛrɛ nɔ minɛnen don. Lui la 5 milliards par an. Bon donc an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye an wulila o an ma wuli o ne kɔni wulila n y'a kuma fɔ n ye fɛn bɛɛ kɛ n ye plainte kɛ a dan ye i mana plainte kɛ o ma i bɛ wele k'i ɲininka i ye nin plainte kɛ kun mun na n'i ma wele yɛrɛ dun k'a kɛ ko foyi tɛ yen c'est pas bon c'est-à-dire an bɛ mun fɔ nin ye ne b'a fɛ ka mun fɔ Tapili wuli Tapili bɛ taa retraite la mais n'a taara retraite la est-ce que ale bɛ se ka Mali justice bali ka baara kɛ Ali à la retraite ni Tapili di ne ma ne b'a poursuivi ba da kɛ wallahi 10 ans de prescription de bɛ yen n t'a to yen. I tɛ Tapili to yen. N t'a to yen il faut que tamasire dɔw ka di maliyɛnw ma sa quoi ko n bɛ n tile kɛ ka taa o ka ban. Tapili o Manasa o Aguerre la fɔ. U ka kan ka ɲininka de minɛ jagoya la u ka dɔ fɔ an ye munna u y'an ka jamana ci ka se nin hakɛ la aw banna a ka dilan ka se nin hakɛ la hali n'aw taara retraite la aw ka ɲininka. Mais il faut que u ka bila u kunna ko n'u taara retraite la a kɛra anw ye a ma k'anw ye o an bɛ génération dɔw de wuli minɛ f'olu fana k'u dala ɲininka
u tɛ se ka u ta kɛ dumuni ye k'u bɛ t'i sigi kɛrɛfɛ k'an tɔw to gɛlɛya kɔnɔ ko an bɛ retraite ta don o don an bɛ taa misiri la non u ka misiri u ka taa sali kaso kɔnɔ parce que u ye mun kɛ u ni kaso de ka kan hali n'u bɛ retraite la il est temps que nin kuma façon a ka fɔ Mali la Musala kana y'a la tuguni. Oh mais Maliyɛnw tɛ k'an lamɛn Bacili. Maliyɛnw bɛ ne lamɛn sa kuma ye dɔɔni dɔɔni de ye ji bɛ woyo kɔ la dɔɔni dɔɔni nin bɛɛ bɛ lamɛn don dɔ la hali ne salen don dɔ n'a bɔ k'a fɔ Bacili tun ye nin fɔ Ala ka hinɛ a la o don fana kuma ye mago ɲa. Bacili an b'i fo k'i baarakɛɲɔgɔnw fo k'i jɛɲɔgɔnw fo nin weleli an y'a tu i kan i nana kɛ a diyara ye ko sababu kɛ gɛlɛya in anw ma fura foyi sɔrɔ a la foyi fana tɛ yen bi n'a ma fɔ Maliyɛnw ye k'a fɔ ko sini ko ni juma selila k'an ka ɲɔgɔn sɔrɔ bourse du travail la mais Bacili ko n'an b'a fɛ an ka bɔ gɛlɛya kɔnɔ aw kɛra tɔn o tɔn ye hali ni famille de b'u ka manifestation k'u ka sigidaw la u k'a kɛ kuma bɛɛ ɲɛfɔra ye sa. Sigida kɔni a bɛ se ka kɛ hali kare 5 kare 6 a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛnɛ dɔ ta a bɛ bɔ a bɛ mɔgɔw kunnafoni a b'aw ka manifestation kɛ 30 minutes 20 minutes 50 minutes ka don o polisi b'a fɔ a bɛ na kare 10 o kɔfɛ o bɛ wuli n'a ka d'a ye yɛrɛ karew bɛ fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn a tɛ yɔrɔ si attaquer a bɛ taa commissaire fɛ a wuli kun a k'a fɔ a k'a faamu a kana mɔgɔ bila o la.